компот шоколад мевагӣ лайка бақад бе ягон катагӣ зинда бошӣ ки дӯстон меда хуш омадӣ. салом баҳодур ва алайкум ассалом, хуш омадӣ баҳодур. соз саломатиё хуб, коракот соз шинохти апаҷон? албатта чӣ ба намешинохам. созе ки дӯстон меда саломатиёт хуба, коракот созам кӯя бураввал бе калитон бутун мешава ё не? якум лайк, зинда бошӣ лайк. салом алейк. ва алайкум ассалом меҳроҷ додарҷон, хуш омадӣ. нашид ина мошалло дидӣ, бихир бигард. калитотона ғам набошанд. срочно калит тема бота меёрӣ, кота меёрӣ, чорни кота меёрӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. апаҷон созин хубен? ман омадам. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алҳамдулиллоҳ созем, худо ба шукр. худат соз, саломатиёт хуб, коракот соз, фарзандакот созан, мағзан айбари боло бигзар. кани калитон бутам. меҳроҷ додарҷон калите додум ина. баси бинам кани шидаи? калит дорӣ. олами сухана ку мода шавен теста мешамтон. олами сухан хуш омадӣ додарҷон. зайки ставьте лайки. хуш омадӣ зайки ставьте лайки. ҳама каса хуш омадин. саломатиё ҳаматон хуб астае? рӯзи якшанберо чӣ хел гузарондед? ман бошум ба уборка бовар кунӣ ҳамин рӯзи якшанбе ҳамин беҳтарин рӯз зайда барои мо зан. ключ нест мода ҳасе додарҷон. аввал одамо чӣ мешаванд? ина додарҷон кани сухан дорӣ ё надорӣ? салому алайкум бонакум ҷиянном созан. ва алайкум ассалом. алҳамдулиллоҳ созан, худо ба шукр. мони созем, программист. худат соз, саломатиёт хуб, коракот созан, хуш омад. лайк монед миннатдорам. бо хоб гузашт. чӣ? ба хоб гузашт. ай шумо ба хоб гузашт. ай мо занако дар уборкаву инамис чӣ шустушӯ уборкаву инами кори хона чӣ хела яка. ҳамат калит дорем? ассалому алайкум. ва алайкум ассалом сомонҷон. соз саломатиёт хуб, коракот созан, ина калит айбари боло. ҳамонтари соз боше. зинда бошӣ. шумоам инчунин. алло ку бародаро шавен мешамтон олами сухан мегам. не ки бародаро силка монде ба боло нарафта силкотон авдалит кунӣ бояд поён монем. 7 нафарен кани 9 нафаранд ку як чандта лайк шидаге? 3 лайка бародаро ку лайка буҷиқин. ба худо шумо дасти холӣ омаде ку дастархонотон кани? зайки ставьте лайки.
اومده نوری دیده تاج سر لایک مونید میندارم. پجون قندم کمتر ریپیستا کنیم ریپیتیتسا کنیم. من گیتار زنی را یاد گرفتم به خاطر پجون قند مهربانه کم یک موزیک قطعی گیتار میزنم. ای زنده باشی گپ نیست دودر جون. کدام بگه ریپیتیتسا تا دودر جون. نیک با پیش یک نقطه میگه دینو جون کم پسش کنی یا که نمیفهمی یا خونه برم. یک قند بزن پروگرامیست یک نقطه میگه. بهادر دودر جونم جه هستی ما ای باید برو مدم دیگر نمیدونم که کشتی چیته. رحمت پجون قندم یک نقطه. سومون جون کلیت دو تا بدم که نشیده ایتا. هر روز سعیدف کلوچ گاب نیست خوش آمدی دودر جونی پاش. سلام همه تون ولی خواهر جونی پاش خوش آمدی. سو سلامتیات خوبه. دموی ناومدگی یگون چی تیز نیستم گیری کنه بینم کلیت گرفتین. ادمین راست گیری کنه. ولی سخن ها چیده ما در подписчикот нестам. Баҳодур мегам. лайка зер кунед. илтимос ҳамон зер кунед. ҳама каса хуш омадед. лайк монед минадорам дӯстони ҷониям. телем дар эфир места лек чақчақ када наметонам даст камтар менависам лек дар эфир мешавам. гап незу дар ҷони субҳоналло минадорам додараки апаш гап нест кадме кор дора айпай кор гап нест додарҷон чӣ бане иншолло дастгирит мекунем. мо барои чием додарҷони апаш. нек фаррухҷон чӣ ба ту бекалитӣ. раҳмат апаҷони расумая. ва алайкум ассалом самираҷон хуш омадӣ. соз саломатиёт хуб коракот созан айбари боло бигзар калитит метум. муфид ҳаштум лайк. ассалому алайкум созен хубе саломатиё хуб ҳастед ҳама каса. апаҷони олмонӣ чӣ хел ҳастед. ва алайкум ассалом. алҳамдулилло созем додараки апаш худо ба шукр то ин даму соат ба розиги худованди бузургу меҳрубон зиндаву саломату бардам ба қувват ҳастем. иншоалло ки бо ба дуои шумо калит додум кани бино калит метум намешава. як камака гарм мешава баъд дигар тамом ё хунук боша одамои даромадагиро тонистум дода ина ёз яка намешава калити. апаҷон олмонӣ ҳаштум лайк мондум. зинда боши хоҳарҷон. калит доред дӯсто код бод а чай нависед силкаи шумо поёнда пайдо мешавад. никбод мега апай тахмина созен хуш омадем. программист мега соз хубен. апаҷон самира мега алҳамдулилло созем худо шукр худат сози саломатиё хубай. ва алайкум салом ҳама каса. баҳодур мега самира сумая салом хуш омадӣ. нури дида тоҷи сар лайк монед. никбод мега салом программист додарам. самира мега сухан биша шудам як нуқта басас мега программист созе меҳрубонакам. апаҷон программист мега чӣ мара кабуд накарде. кабуд шиди ку овозтон имрӯз яхелакай апаҷон. чӣ хелак яхелакай намедонам ба худо. хоҳарҷон охи хай чӣ бигум бо
мегбод хуш бошед мондам 8 лайк. Самира мега апа як нуқта салом созен хубин тенҷен дурустен бардамин ба қувватен муфид мега баҳодур ака салом. Самира мега дӯстон сози саломатит хубай муфид мега лайк монен миннатдорум дӯстони ҷониям ник буд мега салом дода акай муфид созаки валӣ гуфта шумо хубен ҳамакаса дӯстон иншалло як нуқта басас мега чӣ гапай бо тенҷӣ 100% ҳама 100% админро дастгирӣ кунед. охи ҳами бод агар набоши ку суолу ҷавоб барпо кунем. вай салабҳаи ман ҳами хеле низ нависдагиай мо саволу ҷавоби исломиро хостем барпо кунем, не ки кани кадомед ки зид набоше марҳамат сухан кунем мо саволу ҷавоба кушода эълон кунем. мешав алҳамдулилло соз хуб раҳмат апа як нуқтаи муфид мега Самира Сумайя лутфан аз 3 сумайлик зиёд нам Хуросон ТВ салом пешравӣ ба шумо апаҷон аз ман зинда бошед. ду лайк ёки лайк просто лутфан дертарак саволу ҷавоб кунед. бод мега апа як нуқта суол метиҳам ҳамамон ҷавоб метиҳем иншаллоҳ чизҳои муфид мега бале саволке фақат як касай ҷавоб гардон мо ҳамаи мо ҷавоб мегардонем. фақат як одам илтимос касоне ки чанд савол натан фақат савол ба як одам тааллуқ дорад як одам савол метавад. Самира нагу хона сӯхта нав хона харидам оли нарафтам бо насӯза мега олами сухан ва апа кадом мурғ диз мондай ку хай мемонанд ака додарҷон чикор кунем. и бод пишаки негра ё одам не и одамай одам баром қақа чия суханои хушрӯ менависад. Салом алейкум Макс. калимаи бисмилло дар Қуръон асас саволи якум савол омадааст. саволи якум бисмилло дар Қуръон чанд маротиба омадааст? Сабрина дилноза бачам ҳамура пас кунӣ ё ки нест ман хизм хона бурам. ки як нуқта хоҳарҷон агар хуб мешид ки мисол савола худа додаистай кадом он нафаре ки пешакӣ савола мета ту бояд ки дар телефонот мебинӣ барое ки саволте ти ҷавоба бояд ки ту чӣ кунӣ кадоме ки пеш ҷавоб мега бугӯ ки фалони одам якум ҷавоба гардон масалан Самираҳай муфидаҳай касе ки боша бояд ки гап занӣ. Самира ҷон Макс гуфтай сӯзи Макс гуфтай 2 бор омадааст чизҳои муфид мега. Самира як чӣ пирсам апаҷон Макс гуфтай аку дизора аҳамият натен ҳо ака ай Самира ки як нуқта хоҳарҷон калӣ дошти ку. ва алейкум салом хуш омадед нури дида тоҷи сар лайк монед миннатдорум никбод мега валӣ бародар худо айхонаҳот серт кана насибат кана ма шӯхӣ мекунам. Самира мега задем лайка зинда боши салом ба ҳама омадам ба 8 зинда боши Таҷлаев хуш омадӣ додарҷон калид метамин агар шид нашид хаед ки дигар паси калидам нагарде ки ози калити қин шидай. Самира и бод харай мега Макс салом пирс ключ тиен олами сухан тра калид додам калидит гум шид дигар калид додан намешавад бехафагӣ додарҷон агар не калид дошти кабутак будӣ. Самираҷон дар компания сел номерош дар кор касе медонад? ма дар компания сел номерош дар кор касе медонад? Макс мега Таҷлаев салом хуш омадӣ нури дида тоҷи сар лайк монед. 114 бор омадааст муфид мега саволаш дурусте ки як нуқта. Салом апаҷон ва алейкум ассалом хоҳараки азиз чӣ хел шумо? Алҳамдулилло созам худо ба шукр худат соз саломатиҳо хуб фарзандакот созанд менай бари боло бигзар. олами сухан фақат чӣ ба тем шумо худтон ключора
گرفتستین چی دودرم یا چیره نمیدونی چی بهم خیلی سخن میگوی آخه که من وقت هایگی دارم اسپید نمیکنم خوندن چه خیلی من کلیتوی ترا میگیرم این یک نقطه بس اصلا کلی داشت این اوزی به کلیت برای که برومد درومد کلیتش نیست ایجا ما وینود نیستم دودر جان نخود که باور نکنی یک کلیت ما پول قطی نمیخرم کن همین روز در کانال بهادرم بودی همین سخنا را گفتن از چه خیلی تو نمیفهمی توجیکی را اکای مفید قطی قدیم قاری پرسیدم جواب ندادی ولی میگه بله دادرک مفید درست است یک نقطه میگه لایک موندم نیک بود ایقا خیرگی نکن تاج لایف میگه مکس به خدا در حیاتم تیسل استفاده نکردم سمیره میگه دوستان با تا یک طرف مونه سوال جواب تین بله سوال جواب تین مده خواهر جان یکش ماما نه کلیتی دادم شید نشید دیگه نمیتونم دیگه کلی داده چه خیلی شده که کلیتی قنچ ای بخشش ندیدم خواهری ولی سوزن خوبه سلامتی و خوب است چی حال دارین جیانو نغزن انشالله مفید میگه پیامبر صلی الله علیه و سلام در چند غزوه اشتراک کردگن در چند غزوه اشتراک کردگن سوال به میان اومده از جانب یک نقطه بس است اینا با کبود شد یک نقطه بس است سوال اومده سوال چولین است پیامبر صلی دوستان فهمو میگه مفید همه اردلش میشه ما دیرترک اشتراک میکنم اولی ما سوال و جواب ده نیستم نیک بود میگه اولامی سخانو چی ده در پادپیچکوی من نیستی اولامی سخانو انا دیدی اولامی سخانو دادر جون اینا با کبود چیدی برای همو هرچی خیلی وای نکنین بی صبری نکنین برای چی من هیچی نگفتم قطیم جنگ کردی اروم شب در دادرکم صدقه نه جنگ ندارم پروسته برومدی برای همو قد چی شدی به کلی چیدی نخود جنگ کنم پروسته همین کلیتی نوشیرگیش برای همین کلیت بسیار آدم را سروش ویران میکنن خیال میکنن که ما هم برقص همین کار نمیتیم برای هم دادر جان اگر سختت رسته باشه کمی کم بخشش میپرسم دوستان فهمو مفید میگه وستوک اپا جان میگه ماما لایف چای میگه اپا جان بخشی ساعتی ما 2 شب من کمتر گریان میمونم میستد گوش میکنم شما را گپ نیست خواهر جان زنده باشی گپ نیست ماما لایف چای کلید نداری ماما لایف خواهرک مصدقه چی به کلیدی سوال یگون تاتون جواب کنی سوال یا بولگه بخونم به بلوگرام سوال یک بولگه میخونم سوال میگه شید سوال گم کردیم سوال گم کردم پیامبر در چند پیام اشتراک کردگی سوال اومدگی چیزای مفید نشوندگی که در 27 غزوه درسته خواهر جان یک منه بینادارم دوستانی جانیم بهادر شیدم تونه برات با زنگولش ماما لایف چای میگه ماما لایف خواهر جان کلید نداری انشالله که کمک بیست کلید پیدا میشه چیوتون سیلکوتون ای بالا удалить کنین وقتی مرا نگیرین التماس میکنم تون او قادمی نیستیم که سیلکوتون مثلا اسپید نکنین کی باشه چی سوال کی جواب داده سوال جواب دادی ها سخنها گپ نیست برادر بهادر میگه رحمت چیزای مفید میگه چای تاج لایف میگه همه کس عزیزان دل خوش اومدین نپد دویم لایک همون باشی همه در اومدی گپ نیست دادر جان دیدیم انشالله که مورد است سوال به میان آمده است از جانب یک نقطه مورد است روز جمعه چیزای مفید میگن نه سوال پیامبر در روز جمعه کدام سوره رو خوندنش رو سنت شماریده است
лутфан маро дар модератор добавит кунед. Ина добавит кардем чӣ бане? кадом сураро суннат шумурдааст? олами суханҳо окей баҳодур мега восточный кухня. Ман дӯст шудам. дӯстии шуморо интизорам. восточный кухня хоҳарҷон, агар ҳамҷа бошӣ ҳамин саволи ҷавоб ба худо ӯ рӯз буд. ай ба худо и олами сухан бобек. олами сухан медуре калит нест дига тамом. калита гирифта ин чи эфир калита гирифта. дига набро ки калит наметад қаҳш мекунам. як мала тока ягон чи буте додамуд коли бестерам танат гарм шавад ки ҷон. дӯстон медиям мешава калит иншалло. иншалло беҳтарин додарҷон яктай ба худованд забонат буротар шава ки машалло яктай апа ба худо ман ҳамиҷада наромадам. и агане ба худо и намедонам чӣ хеле мешида боша. ноширгиш агане ами чира модератора чӣ мегам. салом алейкум апашка блогер тҷк. ва алейкум ассалом. хуш омадед додарҷон. саломат қабул. ина калити додум. ина олами суханҳо бо дори удалит модератор меша вақте мезанам. значит калит дори. аввалин дуое ки дар қуръон омадааст дар кадом сура аст? як нуқта басас мегам. мошаллоҳ беҳтарин хоҳарҷон. нуқта кам кам чой бигирен чизои муфид мегам. баҳодур ай шумо отписаться шидам апа подписаться нашидест. буро хеле марам чанд кас дадам хеле нишон медад не ки ба нигоҳ мекунам дар ягон видеош чӣ шидагиам хеле нишон медад. сураи бақара чизои муфид мегӯяд. як нуқта баса сураи бақара мега чизои муфид. кӣ мешава олами суханҳо мега таҷлав чай ҷон ҳамиҷа даина бечора чихеле меша ки калитш тез тез гум шидест. нехунӣ намешава дига чизи ман каниш ярчи гӯшома тин шиде. не накушиш ман стопш кардам. бале дуруст гуфтем муфид як нуқта басас мега ки ман ҳамин ҷадаюм нагурехтам олами ман гуфтам додарҷон ки ҳамин ҷадай фарҳод блогер ключ бод нест. аймани гумши ключ моли пайдо мешава баҳодур. амиёмам хеле шидесен апашка мастер холматовум. худо мошалло ба худо нашнохтумуд. бача ҳасти сӯзи нағзи саломатиёт хубай коракот сӯзан. хуш омади додарҷон. як рӯз ба худо дуромадам кофтум ахир ёфтуму да як видео чӣ кардам навистаму да ёдат боша. агар апашка мастер холматов ин каналам қати омадам. канали мастер холматов қати эфир тунда дуромадан навистагин нишон намета. ба худо чӣ бехел шида марам намета. ба худо субҳоналло. не ки бисёр одамоам хеле мегӯям ба худо барои чӣ шида хеле намедонам. агар ки мисол боварӣ надошта бошем набудроин якта ба якта проверка кунед. иншолло ки ман ҳастам. ман ҳеҷ вақт ягон кас отписаться накардам и намекунам. не ки намедонам и ютуб моро чӣ кор кардеста. қуръони карим инсонро ба сӯи чӣ даъват мекунад? қуръони карим инсонро ба сӯи ислом даъват мекунад. агар саволам дуруст боша хоҳарҷон. олами суханҳо боша як нуқта басас мега ба сӯи корҳои хуб ва нек даъват мекунад чизои муфид мега. олами суханҳо боша ман мегӯям ба сини ислом ва ба сӯи корҳои хуб ва нек даъват мекунад чизои муфид мега. олами суханҳо боша як нуқта басас мега. во и ҳама номшона ба номи блогер навистиянд. ҳама блогера оха бача иҷа ҳама блогеранд. чӣ гап шид? ҳеҷ гап нест ки. бале дуруст гуфти апаҷони олмонӣ. як бор хайрат гапи ман рост мегӯяд. браво. бишавед мешам блогер тҷк мега шидумтон олами сухан мега. олами сухан кида шиди додарҷони апаш?
як нуқта дошидем. Мошаллоҳ ҳама каса хуш омадем додараку хоҳаракои азизи гиромӣ. Апаҷони Олмонӣ табрик табрик. Хайрат як бор табрик мешида ба худои. охир ман хонданаш чӣ мекунам, бисёр саволоро дар калам наместавам. Ба то дар калам мегирам то митимсу то митимсу ҷавоб шуд додари муфидам тез мега. Апай ман якта да муборак якта ида муборак зинда бошед. Федя салом всем. Ва алейкум ассалом. Федяҷон бачаҷон хуш омадед. Соз саломатиёт хуба. Ман гӯш мекунам саволта. Фарҳод блогер мега табрик. раҳмат. дили Қуръон кадом сура аст? дили Қуръон кадом сура аст? дӯстон гӯш накунед. як бор дигар саволро баланд бихонам. дили Қуръон кадом сура аст мега. савол ба миён омад аз ҷониби як нуқта басас марҳамат Ёсин мега. сураи Ёсин ман мегӯям сураи Амма ё не? нодуруст гуфтам? зинда бошӣ додарҷон. суханак дуруст гуфтай. мошалло табрик. олами сухан зинда бошӣ. иҷа чизои муфид гуфтай. ба олами сухан дар телефони ман нишон меда. чизои муфид нависондаге ба олами сухан. ман чӣ кор дорӣ фархонда номи канали ма дар поик наомада. амихе мондам. фаррух блогер мега. ваалейкум салом. сози акахубӣ ки мега федя мега. федяҷон оли камакак бист ба чӣ мешавӣ? калидор мешавӣ бачаҷон. чира? ба чӣ? ключ. меҳри модар ассалому алейкум. ва алейкум ассалом. меҳри модар хуш омадед хоҳарҷони. апаш соз саломатиё хуб корот созан. чӣ мега? майло хайр. бури бихонем. бира бихон. бихона бира бихонем. бале дуруст гуфтем. муфид якум ҷавоб додан. ва алейкум салом. хуш омадӣ меҳри модар. чизои муфид мега. меҳри модар ҳамшаҳри хуш омадӣ. фарҳод блогер мега. маънои калимаи намоз чист? маънои калимаи намоз чист? апай як нуқта ташаккур. муфид мега салом як нуқта. федя мега меҳри модар хуш бошен. акай муфид мега розу ниёз. чизои муфид мега розу ниёз мега. саволаш ҷавобаш яъне розу ниёз. меҳри модар хуш бошен. фарҳод ҳамшаҳрӣ мега. ва алейкум салом. хуш омаден додарак. федя мега як нуқта мега. меҳри модар маюм файзобод нашинохтӣ? фарҳод блогер мега. апаҷони азизам меҳрубонам ширинсуханам қандам асалам шакарам фарзандон нағз ҳастанд иншаллоҳ. апаҷони гулам алҳамдулиллоҳ. хоҳараки шоколод мармалод қандалод сникерс твикс баути худо ба шукр мо созем нағзем. худа кит соз фарзандакот худа кит сози саломатиёт хубай коракот созан. хуш омади хоҳарҷони қандам. бекани аввал калитит бутуми қама шоколодро гуфтесам ки калид надорӣ. бо нагӯй ки калидам надодӣ. элон бародаро ҳамин шиден нагурезен. ҳамин саҳар айма 15 нафар гурехтак. додарҷон олами сухан. иҷа ягон кас агар шавам намегиреза. и ютуб тоза кадеса. на танҳо айта ай ҳамаи мо ҳамин ҳар шав одамо гирехтесам. бовар кунӣ накунӣ ҳама ҳамин хел доду бедодӣ кадеса. не муфид як нуқта мега. ҳо апа киҷо рафтӣ? ина нигоҳ кадом наомадӣ эфирон? федя мега меҳри модар ягон ширинӣ намон. чизои муфид мега намоз калиди ҷаннат. яъне вақти намоз мехонед дари парвардигорро тақ мекунем. фарҳод блогер мега ҳама 23 канали дорем. бачаҷони ма бекалида дура ватан. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон апаҳо хоҳаро аҳли ислом ҳама каса иншаллоҳ ки ҳаматон созен. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алҳамдулиллоҳ ҳамагони мо соз хуб ҳастем. бардам бақувват худат сози саломатиёт хубай коракот нағзан фарзандакот созан.
хоҳарҷони азиз ай бари боло бигзар дур ай ватан. маънои калимаи намоз чист? як нуқта мега. ва алайкум салом, хуш омадед апаҷони уми оиша, як нуқта мега. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракату, хуш омадед апаи оиша муфид мега. кадом файзобод? Фарҳод Файзобод ТВ ё Файзобод лайв? дӯстон медиаи меҳри модар, агар бидонем. алҳамдулилло, шумо чӣ ҳол доред? Як нуқта мега. бале даже просмотротона кам мекунад. Файзобод лайв Фарҳод блогер мега. хай апа панотон бар худо боша, ман рафтам. куҷо мере? олами суханҳо. зинда бошӣ. хай бест камакӣ савол павлода ҷавоб де, агар вақт дошта бошӣ, ҳеҷ гап надора. не ки рафти, раҳмати алло, зинда бошӣ. барои дастгирӣ додарҷон миннатдорам. ягон сухани аҷонибо бошад, агар дилат шишта бошад, бахшиш додарҷон. маънои намоз ибодат мебошад бар парвардигор. дурай ватан мега. намоз ибодат кардан аллоҳро ба якаву ягонагиш муфид мегам. таҷл шоҳ 148 шудам. дӯсти шуморо интизорам. хӯросон мега. очаҷон, як саволот бутам. бале бачаҷон, саволи исломӣ набошад ки ҷа саволте не ки як касай. бале дуруст апаҷони уми оиша. пешай уми оиша ки ҳозир беси ҷа меҳри модари ҷа бо як каси дигарам гуфт. ҳамиҷам як каси дигарам нависонда буд. наёфтамш. наёфтамш. хай дуруст. ман созам, шукронаи алло, шуморам созен иншалло ки ҳаматон. алҳамдулилло, ҳамагони мо соз, худо ба шукр. во ҳамшаҳри соз хуби иншалло. зури дига Фарҳод меҳри модар мега калимаи намоз 25 маъно дорад. агар нависам дуру дароз мешавад. Фарҳод блогер мега. зинда бошӣ додарҷон. тирам фаҳмоишат хеле хуб буда. меҳри модар соз, раҳмат худат сози хуби. Фарҳод блогер мега муфид додарак савол тема ҳози миём. як нуқта басас мега. муфид додарак савол тема ҳози миём. дубор наистай занаке бига ма ай шумо ҷидошам. савол додай занаке бига ма ай шум ҷидо шидам. садақа мекунам. ҳози мега ай гӯҳои хурдагим пушаймонам. ина чӣ қатл шай? федяк савол додай зане ки бига ма ай шумо ҷидо шидам. садақа нависондагӣ бошӣ. садақа мекунам. не ки мӯзи мега ай зане ки бига ки ма ай шумо ҷудо шавам садақа мекунам. не ки ӯзи мега ай гӯҳои хурдагим пушаймонам. ина чӣ қатлш? тез биён апаи як нуқта мега. хай то апаи як нуқта омадана савол намекунему. чӣ мекунем? одаморо хушомаде пасомаде мекунем, агар розӣ бошем. ма ай боло ҳамин силкоро удалит мекунам. додарҷон муфид саволи амо бачаҷони мада федяда агар имконият бошад ҷавоб битен. агар савол чӣ дошта бошед, ҷавоби пурраву аниқ дошта бошед, ҷавобаш битен. силкоро удалит кунам ки дар боло хеле силка мондагӣ. худои бузург. силкоқа бисёр. ҳама каса хуш омадем. то силко удалит карданама яхаша удалит кардан намешавад. субҳоналлоҳ.
чокади хонде эн свет нагирён кунӣ ба худо мегӯӣ дар чӣ бошӣ падва торикистон кадем силкаи касеро удалит кардам бахшишай кадмира ин пешакӣ удалит кардам. мехонам ҷавоби савола. Мега ки агар зан таба марди мега ки агар зан таба марди бегона биқапӣ ҳам ту ҳақ надорӣ увора бикушӣ. Фарҳод блогер мегӯяд. Фарҳод чӣ ба бо чӣ шидаи бекалитӣ? Закия 12 лайк. Салом апаҷон, сози хуби ҳамакаса. Ва алайкум ассалом хоҳарҷони азизам, хуш омадӣ. Алҳамдулиллоҳ созем, худо ба шукр. Худакат сози саломатиёт хубай Закияҷон. Никоҳш дар байни якдигар ҳаст, чунки талоқ дар даст, лекин барои ноҳурматӣ кардан нисбати шавҳараш гунаҳгор шудааст. Ҳоло он ки пушаймон аст, тавба гуноҳонро аз байн мебарад. Бале, беҳтарин вақте тавба кардӣ, худовандам мебахшад. 12 лайк. Зинда бошӣ Беҳрӯҷон, хуш омадӣ. Сози саломатиёт хубай коракот созан. Манам девнай мекушам, брат, дига кор надорам. Салом ҳамада, ман рафтам хоби хуш ҳамада. Ва алайкум ассалом Беҳрӯҷон, хуш омадӣ. Бо хуш бошӣ додарҷон. Гап нест, омадӣ. Раҳмат барои омаданат. Қадамот болои дида. Ва алайкум салом, хуш омадин. Апай Закия муфид мегӯяд. Федя, ман ай никоҳи шариатӣ гуфтам. Фарҳод блогер мегӯяд. Ва алайкум салом, хуш омадин. Беҳрӯз муфид мегӯяд. Немис, хуш омадӣ. Фарҳод блогер мегӯяд. Федя ҷавобуш амия ки якта каналуш мекушӣ. Якта каналш мекушӣ ютубда мегӯш ки ба эфир подписчик ҷамъ кун, хоб накарда шабу рӯз кор куна. Яъне ки баҳодур. Туҳмат додарҷон хай ту ҳам додарҷон хайш кун. Бугӯ ман ҳам шубо садақа мекунам ки аи аблаҳ ҷонам халос шуд. Валиулҷаев мегӯяд. Майли апаҷон, ман апаҷон ба шумо суҳбати хуш мехоҳонам. Зинда бошӣ хоҳарҷон. Раҳмат. Меравӣ меҳри модар? Ай бача, ба худои додари ман бекалит гаште да ҳами дурун. Барое ки мо оли майдаем ба ключа не додарҷон. Ина хуросонам калит дошт, ина бо бекалитай. ҳамада хоби хуш дӯстон. Майли додарҷон, зиндаву сарбаланд боши. Хуросон ТВ. Раҳмат барои дастгирӣ, барои иштирокат миннатдорам додарҷон. Суолам ин, уммат лақаби кадом саҳоба аст? Уммат лақаби кадом саҳоба аст? Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. Уммат суолам ин, уммат лақаби кадом саҳоба аст? Саҳоба уммат. Ман садақа кардам ко мадам калит дорӣ. Савол ба миён омада. Ай додармо чизои муфид. Аминай саволаш ки уммат лақаби кадом саҳоба аст? То омадани апай як нуқта суол метем. Апай олмонӣ чӣ гуфте? Бале додарҷон, гап нест. Беӯрам одам камем, ҳамамон калит дорем. Ҷи гап нест. Савол додам ки не ки ҷавоб додан шуд. То омадани гап нест додарҷон. Ту савол додам ки ман кам чайкават кардан мегирам. Саволам ин, уммат
бачаҷон 2% дорум, 1 соат пас медиром. Гап нест бачаҷон, гап нест. Амини умад гап нест. Бая буд гап хон. Суол: Амини умад лақаби кадом саҳоба аст? Амини умад. шумо савол бутем, ман ҷавобшо на дигаро ждат дорум. Пай олмонӣ. Ба худо чой хӯрдесам додарҷон. Ҳалқам қоқ мешохе. Осона мехонӣ, удалит мекунӣ, мехонӣ, удалит мекунӣ. ҳаме эфири кӣ медуроӣ? додармо баҳодир медори. Я амр члап широб фурӯш. Чӣ мехӯра? Айс авқот мехӯра, айс чой мекаба, айс нос мекаша, айс нос туф мекуна. бовар куд чапчапи эфириш гушод кар мешавад. Лайка шалабан қатӣ задам. Ваҳдат илоҳӣ зинда бошӣ. Ваҳдат додарҷон хуш омадӣ. Соҳ саломатиёт хуб коракот созам. ина калит додам. Ана диди Фарҳод блогер саволу ҷавоб калит қатӣ дуромадӣ. Дертарак кунем зур мешавад. бози саволи ами ки дад ҷавоб бутем. Чизҳои муфид савол дода додармон ки Амини умад савол дода ки Амини умад лақаби кадом саҳоба аст? баҳодир хандида. Федаҷон набахш ки бо такрор мешавад. баъд пушаймон мешавӣ. Оли ёши сабр кун, бо хубаша меёвӣ. То дертарака суолу ҷавоб мекунем дӯстон. Бале. шукр соза пайма. ваҳдат илоҳӣ зинда бошӣ. худованд ҳамавақт соза. Умар мегам. хоҳари Валӣ чизои муфид. Не Умар мега не. Абубакр. ҳазрати Абубакри Сидиқ мегам. ҳазрати Алӣ не ягон ташния. Билол. муҳаммади амин мегуфтам пайёмбари худмонам. ваҳдат дилавой мега не мега. Мусо не мега. мусо иброҳим. баланде гуфтум то бас. баланде гуфтум овози худам тарсидам. и чӣ овоз бе? Телефона боғз чӣ биромад ба болои ду телефон қатем биғбиғ. бо чӣ овоз? Чӣ да мондагим? Вибратсия да барои биғбиғ дорад. Да болои стол мондагим. Амини умад Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам пайғамбар буданд. мо умматша гуфтестем. Иброҳимам нест? умматош яъне моем умматош. пешаи телефон як овоз намедонам ба худо. ягон овоз мешид худам механдидам. ба худо ман нафаҳмидам ягон овоз. вибратсия телефон набуд. телефоно ҳардуш сообщение биромадан биғбиғ карданд барое ки вибратсия да ҳардуш. апаҷони меҳрубонакам программистга хуш омадӣ. додарҷон сари ҳарфиш Аюб. абе овози чойрезӣ буд апаҷон. чой рехта мумкин чое мегӯяд. Аббос. Вали Уҷаев мега Аббос. ма Абубакр хӯй гуфтум негуфтӣ. Аббос ина Аюб. саҳоба гуфта яъне
одаме ки дар зинда буданаш чеҳраи мубораки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро дидааст, онро саҳоба мегӯянд. Фарҳод блогер мегӯяд. абдураҳмон ибни авф баҳдад дилавой мегӯяд, саҳоба ба касоне гуфта мешавад ки пайғамбарро дида имон овардаанд. Аз имон даргузаштан саҳоба мегӯянд чизҳои муфид. Немега абдуллоҳ немега ба худоя савол додӣ, мошалло беҳтарин савол додӣ ки мо иро мефаҳмем, ёд мегирем. аббос ҳам нест? абу ҳурайра гуфтистам. абу ҳурайра сарви ҳарфш абу ҳурайра давомаш чия? 13 лайк рисун. абу ҳурайра гуфтумакун. салом, 13 лайк рисун. Зинда боши, лайкат қабул. хуш омадӣ хоҳарҷон. соҳ саломатиёт хуб, кӯракот созан. эфир кай сар шуд? як ним соат шид ба фикрам хоҳарҷон. 49 минут шид. агар не абу ҳурайра ҳам неста? ина киям валиам абу ҳурайра гуфта, фарҳодам абу ҳурайра гуфта, ман ҳурайра гуфтам. Не, абу ҳурайра немега. хай наёфтем ҷавобша. ман ина розим ки бугӯиш. ки розия ҳо бигем. 43 минут. 43 минут шида. рисум чӣ хел соз фарзандакот хубанд? абубакр давомаш чи? абубакр абуҷаҳла абубакр агар буги абубакр гуфтем. абуҷаҳл не, мо розӣ нестем, фикр мекунем. охи бай хеле як соат мегзара. абубакр гуфтем ку. не, агу давомша мега бугу. вам қаша нашунда. Не мега ягун саволи ҷавоб марам не. Не, нодуруст. абу уба чӣ бошад? се ҳарфи дигаашмон муфид мега. рисум красим хоҳарҷон. ина бо калитат метун. майла шохе амиш зура. хай майли гап нест. шумо кофтам гирем, ман чайкават кадаам мегирам. чӣ гуфте? абу убай давомаш ду калима. абу убайда не абуҷаҳл боша. савола хушрӯ нафаҳмидум марам. Не, абуҷаҳл неста. ман гуфтам абуҷаҳл нест. абу ҳурайра нест. кравави ютуб ки будай? астағфирулло. абуҷаҳл душмани пайғамбар буд. абуҷаҳл абу ҳурайра. суол амини уммат лақаби кадом саҳоба аст? боря салом. ва алайкум салом. хуш омадӣ боря ҷон. соҳ саломатиёт хуб. абубайда ба фикрам кравави ютуб мега. павлмони табрик гуфтен. ҷавобша абу убайда. мебошад. ана охи ҳамаша қариб гуфтӣ. абу убайда.
хайр мошалло беҳтарин анан хеле сухано анан хеле саволо ба худо надиди мошалло оди рӯзи дига бо ҳами саволо шава ба худо ёд мебуроя борям мешава борям мегам мешава додарҷон ин калиди додам кае ки ака танат гарм шава калид пайдо шава админ нагуфт кравари гуфт админ нагуфт кравари гуфт не гуфтам гуфтам ба худо гуфтам вайни крававиро хондам ютуба ки ай киро хондам искандар салом алейкум апашка сози ва алейкум ассалом алҳамдулилло созам худо ба шукр худат соз саломатиё хуб коракот созан хуш омадӣ искандар додарҷон калити додам ина намедонам ака мешавад намешавад намедонам дӯстон машаалло чизои муфид мегӯяд сол аввалин муҳоҷирати мусалмонон ба кадом сарзамин буд ба сарзамини Макка ва Мадина буд ё ки не чизои муфид админ нагуфт и гапа кравави гуфт админ хонд нема ҳо крававиам гуфтам ма чизои муфид гуфт ки седи ҳарфи дигааш монда ма ҳамун чизи кира муфида хондаму ба гуфтам ҳам хеле номай ба ай поён ай кира хондам гап нест ҳамун ки гуфта боша беҳтарин кравави ютуб фарқаш чи охи ҳеҷ гап надорам мошалло беҳтарин дастархони зебо салом апаҷон ва алейкум ассалом дастархони зебо чува номта немисию англисӣ кадаи саломатиё хубай коракот созан хуш омадӣ хоҳарҷон рӯи ҳақ иншалло теҷеки салом дӯстон ва алейкум ассалом рӯи ҳақ хуш омадӣ додарҷон соз саломатиё хуб не нодуруст паёнбарон рафтагӣ буд паёнбарамон рафтагӣ буд блогер мега фарҳод блогер мега рози ҳақ салом хуш омадӣ фарҳод блогер мега чӣ ҳол доред апаҷон дастархони зебо мега алҳамдулилло сози мо ҳоли мо беҳтару хубтаре ахтон пурсем соз хуб саломатиё хубанд дурай ватан эфиопа будак дурай ватан мега эфиопа агар саволаш дуруст бошад ҷавоб бите ки муфид Маккаи мукаррама ман гуфтам Маккаи мукаррама немегӯям ман ваҳдат диловой медонам кравави медонам ки шумо ваҳдат диловой додарҷон неки калид надори ваҳдат диловой дар додарам садқа ина бо калидет метам нашидеста искандар додарҷон тидам нашидеста ина ҳаматонда калид додистам неки намешавад не саҳоба аввал ҳиҷрат кардагиай не саҳоба аввал ҳиҷрат кардагиай чизои муфид мегӯям ба сарзамини эфиопа будак ба сарзамини эфиопа дурай ватан мега рӯи ҳақ иншолло хуш боша паҷони қиёматим зинда боша додаракам хуш омадӣ ябор дигар неки ба худо калид нашидестаитон не нодуруст мегӯям муфид нодуруст мегӯяд дастархони зебо дар хоҳарам сад калид надорӣ суоли аввалин муҳоҷирати мусалмонон ба кадом сарзамин буд ба дарвоза мадак чибак намети калид рӯи ҳақ намешава ина ба худо бовар кунӣ миллион бор дар болои сар калид задистам нашидеста на толка ту чанд кас ина дастархони зебоам надора калид дӯстон як савол метавонем ҷавоб битем ку программист мега программист додарҷон агар дар бораи ислом боша ҳозир як кас савол додиста фақат не ба фикрам дар як ғор дуромадан кравави ютуб мега дар як ғор дуромадан эрон вали улҷаев мега эрон раҳмат калид дар кор нест апашка хай зинда бошӣ калидам нашидеста ба худо апаҷон дар чашмам гугирд мондам ҳамун хела маҳкам шидеста чашмам хоҳарҷон ба фикрам ай шумо як соат аймуз зиёд соатон
خواهرجان دیرم شیده و خیلی بگه میشه و برای خورت تیمبولی کار میکنی خواهرجان یکش ما یگون چی خفه نمیشیم خواهرجان قیامتی زنده باشیم ما اشما می نداریم 12 ربیع الاول سال 571 میلادی در مکه مکرمه تولد شدند پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پروگرامیست سالی 571 میگه نه نادرست مفید میگه روی حق انشالله میخواهیم که ما خرسند شویم شما میخواین که ما خرسند شویم چی سبب روی حقیقت نفهمیدم چی یگون چی گفتم که میگه میخوای خرسند شویم سوال اولین مهاجرت مسلمانان به کدام سرزمین بود مفید میگه سوال نتین چیزهای مفید مدینه میگه دسترخوان زیبا مدینه میگه سوال نتین یک سوال بوده فرهاد بلوگر میگه سلام اپای علمانی دنیای زبانها و علیکم السلام استادی بهترین خوش آمدی سلامت قبول دودرجان ایبری بالا بگذار سازی سلامتیت خوبه افیرتون تمام شد یا نه نادرست میگه اکای مفید من گفتم مکه مکرمه ولی الجیف میگه بله در بالا من خواندم گفتم که مکه مکرمه ولی الجیف چی حال داره در پیالمانی الحمدلله حال ما بهتر خوبتر ایشمان دودرجان خدا با شکر ما سازیم اپای اویشه چیزای مفید گفته خندیده خوب خوش اپا جان برای کار 500 ساعت خواهانم زنده باشی رحمت کیرا گفته سای وستوش نکوخ نگر مرا بگی رحمت الله برای بهترین سخنت به شما نیز این چنین تمنیات رو ما به شما نیز میخواهیم خداوند شما را ای 500 نیش ای 5000 نیش 6000 شوین سوال جواب دم میخواهم بشینم ساعت 12 شده دورای وطن میگه چی گپ در اینجا دو درجان سوال و جواب اسلامی مرحمت اگر وقت داشته باشه وقتی خودتون ذره باشه درک ندارین و سوال و جواب های همین برادرت جواب بتین اگر وقت داشته باشه نه نادرست مدینه نیست چیزای مفید میگه چیزای مفید نادرست میگه مدینه نیست با گیره که 30 سال با درون این آدمی با گیره که 300 سال در درون اون آدمون زنده بودن همون غوره و غوره که 300 سال آدمون در درون اون زنده بودن همون میگه فرهاد بلوگر حبشه دسترخوان زیبا میگه حبشه غور خوندم چیزای مفید خطا سوال بتن دورای وطن میگه استاد خوش آمدین ما از شما سوال و جواب یاد گرفتیم مفید میگه بله بهترین روی حقیقت ندیدی دادرجان کلیدار شدی همین دختره که مرا بتین ما سبایش کنم پیشی اوچه جانم برای مشکلینش میکنم توی مونده همه تا فیراد میکنم روزی میشین دوستان کدام دختره که کوی یک سوال که کدام دختره که گیرم شده دادرجان که ما اپهات بخبریم شکر خدا خوبیم اپا زنده باشید دنیای زبان ها استاد بهترین ولی الجف پاکستان میگه دسترخوان زیبا احسن حبش است درست دسترخوان زیبا سوال یافت یعنی که اون شهری که اونا رفتن حبش بود است نه سوال درست جواب داد روی حق کیرا میگی فرهاد بلوگر میگه بهترین خوب از چیزهای مفید دنیای زبان ها میگه چیزهای مفید فرهاد بلوگر گفته 500 ساعت گفتم 500 نه 5000 ساعت 5000 ساعت در شما ما 500 گفته سوزه استاد رسوم اکراس میگه پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت چند حج انجام داد چیزای مفید میگه یه بار دیگه میخوام سوال اومده به از جانب چیزای مفید سوال این چونینه پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت چند حج انجام داد مرحمت کسانی که سوال رو میدونن تسترک جواب گردونی که ما در اینجا بگیم که کی سوال یکون جواب داد رحمت چیزای مفید دسترخوان زیبا میگه سلامت باشید استاد پیش که تیاری دیدستیم استاد چیزای مفید میگه شکر خدا خوبیم رسوم میکرسیم شما چی حال داره دنیا زبان ها میگه راست دیگه نمیدونیم ایشد فرهاد بلوگر میگه آیا پیامبر پیش از سفر به
охираташ васият кард. Программист мега соз алҳамдулиллоҳ раҳмат рисуй мега 4 та ҳаҷ дастархони зебо мега 4 та ҳаҷ дуруст мехоҳам истам афсӯс соат аз 3 гузашт чашмон беихтиёр пӯшида мешавад вастош зинда бошӣ бира хоҳука хоҳарҷон шабои хушу хобои раҳмонӣ ба шумо хоҳонам ва ё асҳоби каҳф буд 300 сол хоб буданд вале ман и киношам даже тамошо кардагим беҳтаринан то вақте бозор мебирояд харида тангоша ки нохарида тангоша нишон мета ва ё одамои бозор ҳайрон мешаванд ки тангаи ту чандсадсоларо якҷо пайдо кардаӣ мега чӣ хеле чандсадсола мега и тангаи ма мега хеле қатъи ба мефаҳманд шун номаш дастархони зеборам мегӯм дастархони зеборо мегӯем роҳақат фаҳмидем программист оли савол на те саволи чизои муфида ҷавоб те фарҳод блогер мега не нодуруст мега силкамонӣ чиба намешавад намедонам намешавад силкамонӣ не чанд кас монда буд на мавдали чун кадамай боло пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам баъд аз ҳиҷрат чанд ҳаҷ анҷом дод дуюмбора савол ба миён омадааст худо бигира кор кунита кори ҳақ дастархони зебо шудора дураи ватан мега бале васият кард паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дастархони зебо мега 3 та ё 5 ҳаҷ программист мега кадом духтаракай келин карданиш бошӣ бардорш мега не нодуруст программист чизои муфид мега 4 та ҳаҷ дастархони зебо мега не нодуруст як савол метам ягонтат намедонем савол агар ма ховкунӣ равам чӣ гап мешавад фарҳод блогер мега кор безеб мешавад ки фарҳод блогер бетии маъракаи мо безеб мешавад бароям ховкунӣ нара амаки дарвози сози рисуй мега 2 та или 9 та программист мега пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам баъд аз ҳиҷрат чанд ҳаҷ анҷом дод сеюмбора савола такрор карда 1 та ҳаҷ дастархони зебо мега ассалому алайкум опаҷон рецепт шаҳноз ки ва алайкум ассалом хуш омадӣ хоҳарҷон соз саломатиёт хуб фарзандакот хуба не нодуруст мега муфид русим апа соз раҳмат шумо созен хубин баҳодур мега чизои муфид мода соат 12 шидест ният кунам хорам мешава ай усари нахезам дураи ватан мега дастархони зебо аҳсан дуруст як то чизои муфид мега инами савола ба худо инами савола да як эфири дигарам чӣ карда будам ина диди калаки агар кор куна калави ки мо ки агар майно хов набоша ҳамин саволу ҷавоб дар калави мо мешина не ки ина на вақти ҷавобша гуфти фаҳмидем ки дар кадом эфирам ҳамин савол шида бихатри ҷавобаш дастархони зебо обуна шудам келини очам тез кун ки мекушумад шав хона дарав наисту мега чӣ мега вале 2 та мега не уже савола ҷавобш пайдо шуд не ҳоли барвақте апай оша муфид меган бале ҳоли барвақте чо мекунӣ хоб карда суол сурае ки барои тиловат кунанда шафоат мекунад кадом сура мебошад сураи алҳамд ояталкурсӣ номуша гум кардам ози духтарам мепурсим ки сураи чие ояталкурсӣ мега ки фарҳод блогер фаҳмои агар не магарам бишинам дар чашмом гугирд монда скоч фарҳод блогер мега сураи ояталкурсӣ ма алҳам гуфтам не нодуруст саволи ҳардуму нодуруст буда агар не ёсин сураи бестен як савол бутумтон чистон чиликм дар дасти дастархони зебо чӣ мешавад дӯстон роҳақат пай оиша ҳамин хел кунен муфид мега ман шавҳар дорам соҳиби 2 фарзанд ҳастам дастархони зебо мега чизои муфид фарҳод блогер ба фикрам сураи фотиҳа ман гуфтам алҳамд намедонам не гуфтаак сураи ёсин гуфтам бо намедонам ҷавобиш чия не нодуруст дӯстон вале дастархон шуморо дар канали худ интизорам рисуй мега чизои муфид ответ фарҳод блогер мега нанависондам будонен ки ховм бурдай дураи ватан мега пир шидай
апай олмон дигар асабот намебардора. Кравави ютуб барои чи гуфтам ки асабон намебардора. Дӯстон чира ҷавоб битам? Оиша ки мега муфид мега апай Оиша қабулай чизои муфид мега ютуб хунолу жду ютуби хунолу жду зарядш намедонам. Хай нола чико мекунӣ нола? Хай ба ман хата мемонам. Сураи Бақара Фарҳод мега ма да ки ҷоим ба худо ма чум да гирем. Сураи Бақара мега Фарҳод блогер мега Дураи Ватан созен дӯстам рои ҳақ мега. Не нодуруст мега шукронаи Аллоҳ шуморам созен иншалло ки рози ҳақ Дураи Ватан мега. Рисуем мешам ки мега Валиул Ҷаеф мега Вали Раҳмат рисуем мега хоҳари Вали суола ҷавоб кофтестен. Чизои муфид мега. Соз гап занед ман шавҳар дорам соҳиби 2 фарзанд ҳастам. Пеш аз як занро ҳар чӣ гуфтан хоҳарҳои худатонро фикр кунед. Бале рои ҳақ додарҷон инҳо ҳама занои шавҳардоранд. Биёин асабӣ накунед на шухтона на занои шавҳардор. Инҳо ҳама занои шавҳардорану занои калона занои пиранд. Ягон саволу ҷавоби ноҷон накунед додарҷон илтимос. 481 рисум ман шидамтон кравави ютуб мега. Сураи Ихлос Вали мега не нодуруст. Сураи Ихлос нодуруст мега. Шухид кардестам рои ҳақ мега. Суол сурае ки барои тиловати шафоат тиловаткунанда сурае ки барои тиловаткунанда шафоат мекунад кадом сура мебошад? Муфид савол додааст. Сураи Ал-Қадр. Фарҳод мега мебахши хафа шида бошед рои ҳақ мега. Не иншолло ки хафа нестем. Вай хоҳарҷон мефаҳмад шухира. Бахшиш пурсидӣ хафа намешава. Хунолу силкамон мара бишам раҳмат биро рисуем мега ман шухӣ кардестам рои ҳақ мега. Зинда бошӣ додарҷон. Сураи Бақара мебошад Дураи Ватан мега апай дастархони зебо суоли нав додам чизои муфид мега не мега не нодуруст. Вой мурдам чӣ гап буд ай хондан ҳалқам қоқ шидед. Агар ҷавоб биген мегум. Агар ҷавоба биген мегум. Шафоаткунанда ҳамаи гуфтам негуфтед. Сураи Қулҳуалло. ютуб дуюм обуначит ма рисуем мега. Суол сурае ки барои тиловаткунанда шафоат мекунад кадом сура мебошад? Қулҳуалло нест? Чоя ба худо ташна шидам чой хӯрдастам ина. Не надуруст. Радиои пансумара ба як нул зади япа. Бешхи ба як нул. Не надуруст. Чоркуло мебошад. Чоркуло мебошад. Чиба ответ наметӣ чизои муфид блогер мега. Алиф лом Вали мега не нодуруст. Дина 9 таб будум имрӯз 1 монда. Кравави ютуб мега. мегӯ ки овоз бирорам ба овоз осонтаре нанависам бовар ка овоз бировардан ай навистан қинай навистан ай овоз бировардан қинай ягонташ осон нест. Ич хеле чо хӯрияй не овозу не садо ина ба худо ина худо ба шукр. Не нодуруст чизои муфид кадом намуди беморон шифо мебахшад? Кадоми намуди беморон яъне шифо мебахшад мега. Апаҷони Дураи Ватан сози рисуем мега. Суол сурае ба тиловат сурае ки тиловаткунандааст шафоат мекунад кадом сура мебошад?
شکرانه الله سازیم رسیم دور وطن میگه بهادر خنده چه خیلی دوستان نفهمیدم یعنی که میگه با کدام کسل دوام بخشه او چی سوره ملک دل قرآن سوره یاسین گفتم نگفتم من پیش گفتم نگفت سوره اما درست من یاسین گفتم نگفت بخدا مرم چای خوردستم فهمیدستیم ها فهمیدستم چای کبوته به فکر ما آوازش بلنده ایمه سیاه کس آواز ندارم چیزای مفید رای وطن میگه سوره الرحمن دسترخوان زیبا میگه برادران نام قرآن خوشرو نویسین دوستان احسن سوره ملک میباشد ای ماشاءالله تبریک دوستان دادرجان باش سلامت در کاخ بربت وی توجیکی یا نیمیس دوستان باور که گپ نیست نمیدونستم سوره تبارک نه اوجه که یافت دوستان تیوی یا دوستان میدیا دوستان تیوی بگیم سوال الله تعالی ایمان را از چیز آفریده است سوال الله تعالی ایمان را از چی آفریده است ایمان را از سوره و نماز ای نماز شب خوش به همتون من رفتم دوستان زنده باشی اسکندر دادرجان رحمت برای دستگیریت برای اشتراک افیرت شبای خوش خوابای رحمانی دادرجان خوش آمدین خوش باشین چیزای مفید ها آوازی فلوتت آمده است بهادر میگه چای کبود خورده است که آوازش بلنده کی بهادر آواز میرفته یا ها آوازش اومده است میگم احترام کو چیزای مفید خیلی همین رسوم پدرکش روی کنیم اسکندر سیلکمان رسوم میگه بهادر خندیده بهادر چای خیریت را بکن چه میخوری هم قچلپ چلپ میکنی نروی آدمو ویران میشه دسترخوان زیبا ماشاءالله احسن با شما درست از نور آفریده است یک جوک نیست که نخوندمش من بخشش خواهر جون که نخوندم چای خورده سبزون ندیدم ای نور ماشاءالله بهترین تبریک خواهر جان زنده باشی زبانت برو شود علم دانا شود خواهر جان زنده باشی سلامت باشی چیزای مفید دسترخوان زیبا میگه ماشاءالله دسترخوان زیبا فرهاد بلاگر میگه سوال نماز پیشین در سفر چند رکعت است در سفر 4 رکعته نماز چی میخونی در سفر باشی ها خب با فکر میکنم چیش هم میخونی تمام فرش هم میخونی تمام دو رکعت است دسترخوان زیبا میگه حال بیا همش بخونم فروخ بلاگر 4 رکعت میگه دنیای دور از وطن 4 رکعت فرض میگه 2 رکعت است دسترخوان زیبا میگه نه نادرست چیزای مفید ای هممون کروچی نادرست مایلش اپم مورم میرویم تو از تو کی مده که ما ندیدیم واس تو دیگون جونیستی تو کی اومده که من ندیدم خواهر جون بیا ما چتا بجخم که چوتا آدمو را یخلش ندیدم هی جماعت چند کسان مایلش اپا میریم واس تو خواهر جون کی اومدی سوزی سلامتت خوبه به خدا ندیدم
ягон гули зимин да намету ча тамҷи қидам ки нести соз саломатиёт хуб коракот созан хуш омадӣ майли агар бефара бошӣ хоҳарҷон зинда бошӣ ина ма калити додам хай агарам рафтям ҳеҷ гап надора калит да дастед оли шид нашид намедонам апаҷони восток сози хуш омадӣ рисуй мега 8 ракат фарҳод блогер мега 2 ракат дастархони зебо мега ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарон ва хоҳарони аҳли ислом ва алайкум вассалом додарҷон салом ғарибон хуш омадед соз саломатиёт хуб коракот соз калита додму дайбари боло вақти сафар намози қаср мехонӣ кравави ютуб мега бале бас намози қаср мехонӣ дастархони зебо аҳсан ба шумо дуруст 2 ракат мехонӣ дар сафар яъне қаср мекунем ша кӯтоҳ када ғарибон хуш омадӣ фарҳод мега 678 искандар жду дурайватан мега искандар подписка дар ҷош будай рисуй мега восток айдина ҳамиҷа буд небешхӯи ман надидамш ба худо востока ма тамоман надидам наметова чатам ки чӣ кардам набуромад ёширгии ютуб моро девона карда ахир ами дӯстон хафа мешаванд мо савол омадай бо кадом саҳоба буд ки қуръонро ошкоро дар пеши кофиро тиловат менамуд кулуч нашидесте додарҷона 10 бор шида болои сарат мезанам мешавад дертарак неки абдуллоҳ ибни маъсуд мега дина инами савол буде ба худо абубакр ки умар абдуллоҳ тоғиру яке абдуллоҳ ибни аббос нест дигар кас аз абдуллоҳ ибни кӣ бошад ибни умар не нодуруст апаҷон ма хуш омадам салом алайкум ва алайкум ассалом ишқи ҳозира зинда бошӣ ай гуфти гапҳои дарвоза эҷу дагҷо будӣ ки ман надиимад ина калити додам додарҷони апаш соз дига саломатиё ва алайкум салом салом ғарибон гуфтай ҳама каса азизони дил хуш омадед чизҳои муфид тез тез бугӯ ҳо ё не рост мега тез тез бугӯ додарҷон тирамон чоитат я тараф мон не нодуруст мега апаҷон хуш омадӣ додарҷон хусрав хуш омадӣ дурайватан мега дастархони зебо аҳсан абдулло ибни маҳсуд мебошад русюм сеюм бор ва алайкум салом мега абдулло ибни масъуд салом ғарибон мега ина бо калити додум нашид абдулло ибни умар кравави ютуб мега не нодуруст буда марам гуфтам нодуруст мега абдулло ибни маъсуд фарҳод блогер уже савол ҷавобш ёфт суол қиёмат дар чӣ рӯз рух медиҳад дар рӯзи ҷумъа дар рӯзи ҷумъа она кирам дар рӯзи ҷумъа гуфтае фарҳод дурайватан дар рӯзи ҷумъа гуфтае салом ғарибон дар рӯзи ҷумъа гуфтае абдулло ибни маъсуд дастархони зебо гуфтае якум ма гуфтам фарҳод блогер гуфтае дар иҷа якум ту омадагӣ рост не ки якум ма ту навистӣ ма ба фикрам гуфтам не ки якум ту омадагӣ раҳмат искандар дурайватан мега дар рӯзи ҷумъа ишқи ҳозира дурӯға мега дар рӯзи ҷумъа фарҳод аҳсан рӯзи ҷумъа дуруст фарҳод ҳо рӯзи ҷумъа фарҳода якум чизҳои муфид гизалаш дестам ба худо тез тез бугӯ ҳо ё не суол паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд аввалин амале ки банда дар рӯзи қиёмат аз он бозҳост ва пурсида мешавад чист як бор дига савола мехонам паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд аввалин амале ки банда дар рӯзи қиёмат аз он бозҳост ва пурсида мешавад чист якум фарҳод мега саломат бошӣ брат искандар мега дӯстон навистагиам ку чизҳои муфид мега чизҳои муфид хов надорӣ ҷавоб мон
медодӣ мерафтем, хов мерафтем. тели ма ақиба дер нишон метаҳад. Ай марам ҳам хел мешаванд. аввал аз намоз кравави юту мега апаҷон дурайватан нагуфте чи падарка ҳеч чишмакимени рисуй мега намоз мега салом ғарибон чизои муфид охир дер гуфтести зала шидестам. Фарҳод мега апай оиша 5 соат пас хоб мекунем. муфид мега намоз баҳодур мега ғарибон мега ҳардуш намоз гуфтанд. Фарҳод намоз мега кравави ютуб аҳсан дуруст намоз аст. кравави ютуб якум гуфта меган намоз аст. намозу рӯза дурайватан гуфта. суол пӯшидани чашм дар намоз ҳукмаш чист? мисол фарз аст, воҷиб аст, боҳ аст, ҳаром аст ё макрӯҳ аст? Макрӯҳ, бале, албатта макрӯҳ не ки пеш айма Фарҳод навист ки макрӯҳ. То ма гуфтам ки навис макрӯҳ. Макрӯҳ вақте чишма мебанди фикри ма ки макрӯҳ аст. рисуи макрӯҳ, дастархони зебо макрӯҳ. Не ки як Фарҳод несондага. кравави ютуб ба фикру макрӯҳ. Фарҳод якум мега баҳодур мубоҳ мега. охи ваъда кардем шумода як Қуръон мехарам дар эфири як нуқта дурайватан мега. суолшон дуруста ки муфид нагуфти ки дуруста ё ки не? дӯстона гуфта. Машалло, беҳтарин, аҳсан, макрӯҳ аст. фаҳмидам ака. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ҳар ки ин зикрро 100 бор бигӯяд тамоми гуноҳояш бахшида мешавад, агарчи ба андозаи мавҷҳои болои баҳр бошад. манзур аз ин зикр кадом зикр аст? савол баъд аз Қуръон дар ҷойи дуюм кадом китоб аст? салом ғарибон гуфта. апай оиша кида? муфид мега субҳоналлоҳ дурайватан мега. сахулбухорӣ салом ғарибон чизои муфид мега. 100 бор астағфируллоҳ. ки мега Фарҳод 100 бор астағфируллоҳ. ла илаҳа иллаллоҳ. ман мегум ла илаҳа иллаллоҳ. крававе астағфируллоҳ мега. атуби илайҳи. не нодуруст. астағфируллоҳи азим. не нодуруст мега. ла илаҳа иллаллоҳ валиул ҷайб мега. баҳодур субҳоналлоҳ ва алҳамдулиллоҳ мега. астағфируллоҳи азим ғарибон мега. алҳамдулиллоҳ бага. Фарҳод мега не, ягон та дуруст нест мега. и ба фикрам авқот хурдеса. Фарҳод мега субҳоналлоҳ не нодуруст. субҳоналлоҳи ва биҳамди субҳоналлоҳи азим. дурайватан мега. дашира хурдеса. кира мегӯянд шумо? мара гуфтесен чи? ман чой хурдеса мегӯм. кунам чойхӯрои баҳодур. субҳоналлоҳ ва биҳамдика валиул ҷайб. не нодуруст. ла илаҳа иллаллазӣ. ҳам боша камтар калташ кунен туғрияй апай оиша. чи оиша чӣ гуфта? субҳоналлоҳи ва биҳамди субҳоналлоҳи азим. ба фикрам чи ая? субҳоналлоҳи ва биҳамди. ҳаминаш дуруста. значит субҳоналлоҳ набошад, астағфируллоҳ набошад, ла илаҳа иллаллоҳ набошад. значит ягон сураи. Фарҳод мега камтар калташ кунед туғри апай оиша. хоҳари вали туғри. машааллоҳ, беҳтарин. субҳоналлоҳ ва биҳамдика.
аллоҳу акбар. Не дуруст савола ёфт уже. Вали Улҷаев савола гуфт. Ҷавобша. Субҳаналлоҳ ва биҳамди. Апай нуқта бедарака киҷо боша. Апай нуқта ба фикрам кӯдакакоша ғам метан кӯдакоша хокни рафт. ҳама каса хуш омаден. ба худо беҳтарин саволу ҷавоб кошки ку ҳар вақт амихел боша. Мо ислом хубтару беҳтар фаҳмоишмон зиёд шава, бифаҳмем, бидонем фарду саволу ҷавоб мондаву дунё осон шава, сабук шава, забонмон бурро шава. Амин. ولی سوال نته که من سیلکو رو دلیت کنم. هیچ که آدم نیست سیلکو برای چی موندگن نمیدونم. کی داشیده نمیدونم. سوال دادی سبحان الله و بیحمدی بود. خواهری ولی جواب دادن. گفتم که جواب دادن. نیکبود زبلکیرو مدیراتور فاروق بلاگر از جهنمارد نکنه. این نیکبود کدومی نیکبود باشه؟ نیکبود اخته فاروق. سوال دوستان قصه ازدواج کدام پیامبر در قرآن آمده است؟ سوره قصه ازدواجی کدام پیامبر در قرآن آمده است؟ سوال یا برگه بلند میخوانم. سوال آمد، چیزای مفید سوال داده است که دوستان قصه ازدواج کدام پیامبر در قرآن آمده است؟ ازدواج کدام پیامبر در قرآن آمدگی؟ اپای نقطه ویرگول مونده. بهادر میگه اپای نقطه ویرگول مونده. برو فکر بهادر گفته خندیده. ها دوستان، این دوستان کی بلوک چیش کرد؟ فاروق کی تره بلوک کرد؟ خدا کردی چی بلوگو؟ چوه نمیشوه؟ چی نمیشوه؟ بو باید کلیتی کود که دسترخوان زیبا کلیتی که جوشید محمد رسول میگه. دسترخوان زیبا احسن بسیار سوالها رو جواب داده. بله بسیار. فرهادم بین بسیار سوالا رو فرهادم جواب داد. ماشاءالله. به خدا فهمیشم. ماشاءالله. یوسف نه نادرست. سلامت باشه. چیزای مفید دسترخوان زیبا میگه. سوال من نفهمیدم. از من میخونم دادردون 1 دقیقه بیست. من سوال میخونم. سوال دوستان قصه ازدواج کدام پیغمبر در قرآن آمده است؟ یعنی قصه ازدواج کدام پیغمبر در روی قرآن آمده است؟ در روی قرآن. سبحان الله. سوال من نفهمیدم. سوال این آیه در کدام سوره آمده است؟ سلام غریبان میگه دوستان توی کدام پیامبر در قرآن آمده است؟ پیامبر خودمون باشه. سوره یاسین آخرانش دست. سلام غریبان. دیناز سابرینا ای کودکای مرا خوب با فکرم نماز خوندن خوب. نه نادرست. بله درست. یا چیزای مفید میگن نه نادرست. سلام غریبان میگه بله درست. حضرت علی. فرهاد بلاگر میگه حضرت علی. ابراهیم. حضرت سلیمان غریبان میگه شما هم سربلند و سرفراز باشید. دسترخوان زیبا مفید میگه نه نادرست. نه نادرست. اسماعیل. فرهاد میگه اسماعیل کو یک جوابی درست آسته در گوشم بگه دامن جواب بده. نه نادرست. یوسف میگه نه نادرست.
нодуруст мега. ҳазрати якуб алайҳи салом акай Абаҳодур оҳистаак ҳеҷ ка нафаҳма Мусо не нодуруст. Чи подсказка надорӣ ки муфид як подсказка мо бута ақалан аввал бахшиш чизои муфид як бор номи 366 паямбара бугӯ. Фарҳод мегӯ муфид даи байни саволот як кам подсказкаам бутемон охе. Як бор подсказкамон буте ки наёфтем ба акай Баҳодур машаалло аҳсан ҷавоб додем. Бале ҳазрати Мусо мебошад. Табрик. Эҳе ана биё биги Баҳодур айростӣ ёфти савола раҳмат ана машаалло беҳтарин табрик. Аниқ ай ӯ 366 паямбар нест. Ай на Мусо буда. Чӣ хела ю паямбарон нестанд Мусо. Ура ма ёфтум Баҳодур мега. Ура ма ёфтум. Бале тира гуфтестем охе. Барои он ки номи 25 паямбар дар Қуръон омадааст. Салом ғарибон мега. Чизои муфид мега ҳо гуфта хандида. Дар гӯшаш гуфтим. Дар гӯшаш гуфтум не ки мон пешай ҳама ма да болоем ку ма дидум не ки сира бой надодам гуфтам бедодар монам як бор ҷавоб га суол аввалин чизе ки дар Қуръон мансух бекор гардид чӣ буд? Ҳазрати Одам. Аввалин чизе ки дар Қуръон мансух бекор гардид чӣ буд? Чӣ буд? Ҳаромхӯрӣ, ҳаромгардӣ, фасоқӣ. Инами хеле чизои беадабӣ. Арақ. Салом ғарибон мега. ҳаромхӯрӣ ҳаромхӯрӣ кишидам арақа парақа ҳаромгардиву ҳаромхӯриву сӯзамин гуфти гапои немисо ки ҷанбаст. Кай Баҳодур ёфтанд табрик гӯш кунед охе. Гуфтамш ку мурдам аз номи бачаи Мусо ай номи бобои Мусо буд. Бобо Мусо буд. Табрик гӯш кардем ку даҳанам қоқ шуд. Мо агарам бо чой дам кунам. Бутпарастиро бас карданд. Машаалло беҳтарин ном доштиянд акай Баҳодур. Не нодуруст. ҳаромхӯрӣ ҳаромгардиам нодуруста? яъне ки чизои ҳаром чӣ даст кашидан? Чӣ бошад акай Баҳодур ҳеҷ кас нафаҳма. Қибла. Намон мегум қибла пешай Баҳодур. ҳамин савола муфид буда ёдат бошад бурга да вай кӣ дода будӣ? Балҷувон да ҳамин савола дода будӣ. чизои муфид куд дар гӯши ман бугӯ. Дар гӯши ма бугӯ хе. Қибла Баҳодуре пешай тама гуфтум ака. Чӣ хел нафаҳмидам Фарҳод блогер мега. Ҳо бале апай олмонӣ. ҳо да ҳамунҷа гуфта буди диди калаи ма да сари ман мегӯм ку майнои сарама хой. Акай Баҳодур аҳсан дуруст. Баҳодур табрик табрик. Дафъи дигар бовар ку Баҳодур савола ту меди саволоро мо ҷавоб мегирем. Ҷавоб медиҳем. И эфир бичаспӣ то навистум. Бичаспем. Шарабарай расмкашима тайёр кардесам барои расмкашӣ. Кай расмта мекашӣ? Чӣ расм мекашӣ агар махфӣ набошад? Баҳодур хандидаеса. Дер ҷавоб додум бугӯ барои ки часпидагия бугӯ намешавад нависта дер меравад.
худои муфид маладес қанд табзан раҳмат кана падару модари ки тра ба дунё оварда ба и саводу ба и илму ба и донишу ба и фаҳмоишуд. аввал мусалмонон рӯи тарафи байтулмуқаддас мекарданд ва баъд тарафи Макка рӯшона карданд. ӯ байтулмуқаддас бекор шид. ва худо ҳамин савол дад вай ки буд. саломату сарбаланд боши апаҷони олмонӣ. бешухӣ мегӯм, бовар кӯ додарҷон мегӯм ки хай падару модарта раҳмат кина барои ҳамин хели фарзанде ки тарбия додаю, калон кардаю, ба воя расондаю. аҳсан ба ҳамон падару модарат. мевом питса кашем, надорум расми питса ки нигоҳ карда бикашем. рӯӣ накардӣ сурати питса. сурати питсаи маро охуна главнида нигоҳ ка кашидаам ки. суол аввалин ҳофизи кулли Қуръон кист? пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. ҳазрати Сулаймон Фарҳод мега апаҷони олмонӣ омин омин омин. пайғамбармонест саллаллоҳу алайҳи васалам. ҳазрати Ёсин не нодуруст. Абубакр Салмон ғарибон мега. умар номаш фуромӯш кардем. ғарибон Абубакр гуфтай, ма Умар гуфтам, Рисун Билал гуфтай. Машааллоҳ, апаҷони олмонӣ табрик. бале, Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. ура, табрикм кунак. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. ба чо негуфтӣ? вақте гуфтум ку негуфтӣ ку камтар фикр кунем чизои муфид. ма гуфтум ба чо немгуфтӣ? зиқ шидум. рисуи мапар расми мурғи бепар бикаш, як ранг мерава. баҳодир мега. табрик апаҷон, раҳмат худодарҷонум, зинда бошӣ. вақте ки пайғамбар шав аз ёд надона, чӣ хел мардумдан мега. ба худо рост охӣ. пайғамбар чӣ шид? Қуръонам нозил шуд охӣ. табрик, раҳмат, зинда бошӣ. дар донагию бисёр медонистагӣ баъд аз пайғамбар Абубакр разияллоҳу анҳу буд. ку як саволи дига тем. то ман менависам ки ӯ не пешина ғаб буд. апаҷони олмонӣ. суол. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд, шахси инами сураро ҳар шаб бихонад, он шахс ҳеҷ вақт камбағал намешавад. манзури ҳадиси шариф кадом сура аст? ояталкурсӣ. Фарҳод блогер мега. не нодуруст. фотиҳа. салом ғарибон мега. сураи амма. ма фақат ами амма мегум. ихлос. дӯстон хандидаед. муфид дӯстон гуфта хандида. не нодуруст. аммарам нодуруста. ба худо инами саволам да вай ки буд. чор қулиё. зарифа 16 лайк. ассалому алайкум. ассалом, хуш омадӣ. раҳмат барои лайкат хоҳарҷон. зиндаву сарбаланд бошӣ. чизои муфид аку дар гӯши мун бигӯ ҳеҷ кас нафаҳмад. Фарҳод блогер мега. Ёсин Фарҳод мега. Не, и суол якум бора. хоб кадом да ҳамун чиам буд? ё ки Фаррухшод додагия хоб мекунем да каналаш, ё ки ту кадагия мича да ёдот биёр агар.
در همین فرخشار هم خیلی سوال و جواب بسیار میشید. میدر اومدیم با سوال جواب میکردیم. نمیدونم همین کدوم همین سوال دادگی نیکیم. دوستان مفید تربوز مربوز مونده سوره واقعه است. ظریفه میگه ظریفه هم به خدا ماشاءالله بهترینه. ظریفه ماشاءالله بهترین احسن با شما بله سوره واقعه می باشد. وای ماشاءالله دخترک زوره این که سوال و جواب را شروع میتن. او را تبریک ظریفه جان یک اومده برابر چی را میگن جایزه چشیده. خیلی خیلی یگانه شما که من یک بودکم بینم این خوب باشم خوب است این کودکم بیچاره که باشد. فهمیدین اکو حدیث عمل کنیم هر شب بخونیم دیگه انشالله ماشاءالله می شود. خداوند جهانی هستی رو در چند روز آفریده است. سوال اومده است خداوند جهانی هستی رو در چند روز آفریده است. ظریفه سوزی جون جهانی هستی رو در چند روز آفریده است. به غرض خداوند هیچکی نمیدونه در چند روز نمیدونه. سوال اگر در آب غرق شوی شهید میشوی. فرهاد بلاگر میگه در 3 روز غریبان میگه رسوم در 40 روز میگه 41 روز میگه با اکای مفید دخترم رقیبه نام دارد همه معنای نامش رو میپرسن التماس معناشو بگو ولی الجایب میگه اپش رسوم سوزی ختان سوزی نپد جانم ظریفه میگه در 6 روز فراغ میگه بله شهید میشود دوستان. مفید گوش که سوالاشون جواباشون گوش که از بای اثر میخونم. سلام غریبان 3 روز گفته رسوم 40 روز گفته با رسوم 41 روز گفته در 6 روز فرهاد گفته بله شهید میشه در 6 روز فرهاد گفته. کدومی سوال که رقیب یعنی همراه معنایش سوزم جان دوستان ماشاءالله احسن در 6 روز کنی بینیم سوال ماشاءالله ای دوستان که ماشاءالله بلا بوده کو مفید یک سوال بود مخای که تو سوال چی کردن سوالی چی هم نباشه جوابش بده کو نام دختر من صبرینه. بسیاری آدما میگه که این نام اسلامی نیست تو چی نام مونده ای و فکر خودم که صبرینه صبر رو من نمیدونم. بسیاری آدما میگه این نامی وای نیست اسلامی نیست نامش علیش کن. پای علمانی آیت قرآن که الله در 6 روز آفریده است این آیتش می نویسم خونین به خدا بنویس که می نویسی که من ویدیو تماشا کرده بودم همه دید در 40 روز نامی بهترین هر کس هر چی میگه پرنام به خدا میگن نامی چی میگن بسیار میگه کافرام همی نام موندگی هم میمونن کنه صبرینه خیر من نمیدونم به خدا من صبر گفته که نامش موندن که نامش صبر و کوشش کردم با صبرینه پس همش معنای نامش گنده نباشد مهمش معنای نام گنده نباشد تمام باقی ندارد. به خدا چند کسا گفتن علیش که نامشه نام شکرانه نمونه کودکاتانه فرخ بلاگر میگه و این قمایده نشوندگه که من خوب گفتی گپا چی اچکیرم مانم نمیبینی به اچکیرم نمیبینم. با سوال تیکو یکی جوابش میابم
خدوی تمایدن زندگی چیزای مفید عربی را میفهمی؟ آیت اون خدای است که آسمان و زمین را در 6 روز آفریده. در 6 روز آفرید، سپس بر عرش استوار شد. آن چی را به زمین در میآید و آن چی را از آن بر میآید و آن چی را از آسمان فرود میآید و آن چی را در آن بالا. سلام علیکم به همگی. سوزه خدا کار بارا سوزه خواهرچون سوزن خواهرچون و علیکم السلام. خدا به شکر الحمدلله سوزن بختور دادر جان. خدا سوز سلامتی خوب کارکات سوزن. خوش آمدید دادر جان. یوتیوب یک چیز بزیبایی که بسیار نویستن نمیشه. ها راست میگه، مرا بسیار می نویسه نگاه میکنم دیگه نمیشه. با دلیل میکنم چه نمو چی میشتگیش چی میکنم. ها دوستان مفید میگه سوال کدام پیامبر در قرآن همیشه با مادرش یاد شده است؟ پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به فکر من. ما نمیفهمیم گفته هرچی ننویسیم. فرق حضرت موسی سلام غریبان میگه. عیسی علیه سلام ظریفه میگه. حضرت عیسی غریبان میگه. یا حضرت موسی گفته با یک پوینده حضرت عیسی گفته. ظریفه حضرت عیسی علیه سلام میگه. من پیغمبر خود نمیدونم برای که از سن 6 سالگی خیلی نمیدونم با خدای مهربان. احسن سلام غریبان درست میگه. حضرت موسی یا نه دوستان سوره حدید بود. دوستان تیوی سلام علیکم. و علیکم السلام دوستان. سلامتی خوب دادر جان. دادرک شیرین سخن شیرین زبان خوش آمدی دادر جان. آتش کو بیا سوال جواب در خوش میشه اگر وقت داشته باشید. بابی مفید اول بابای مفید اول ما گفتم بجده سلام غریبان در تلفن سلام غریبان اول حضرت موسی گفتگه. دیم ظریفه کمال و عیسی علیه و سلام گفتگه. سیم غریبان حضرت عیسی گفتگه. اگه دیجا کدومیش درست گفتگه. ظریفه اول نویسته بودیم. احسن ظریفه. ظریفه و علیکم سلام اکا خوش آمده. ظریفه تبریک خواهرجان اول تو گفته. برای اونی که هر دی این پیامبرا با مادرشان اومدن برای همین هر دیشان رو نویستن. سلام غریبان میگه. خوش باشه اپا جان. زنده باشید در جنیا پشت شما اینجوری میگه بوده. خوش آمده. همنام خوش آمده. فرهاد بلوک میگه سوال در سوره اسراء آیت 101 چند علامت معجزه های حضرت موسی آمده است؟ باید بارگه میخونم. سوال در سوره اسراء آیت 101 چند علامت معجزه های حضرت موسی آمده است؟ هنر و طبیعت. سلام مادران عزیز من. و علیکم السلام دادر جان عزیز من خوش آمدی. سلامتی خوب کارکات سوزن هنر و طبیعت دادرکی افش. فراغ بلوگر 4 میگه. بختور اپشکر لایک موندم لیکن 11 دیزلایک بوده. ها که بختور جان اکو دیزلایک دیگه ما در چی شیدگه دگونه شیدگه. فرهاد بلوگر 7 میگه. سلام غریبان 3 میگه. نه نادرست یگان سوال شما درست نبوده. بختور خوش آمدی. فرهاد بلوگر میگه نه نادرست. فرهاد 2 میگه. فرهاد 1 میگه. سلام غریبان 5 میگه. ولی 1 میگه. ظریفه 1 میگه. فرهاد 6 میگه.
ма 3 мегум. дӯстон теле 14 бор мега. ғарибон 9 мега. бахтовар 4 мега. фарҳод 8 мега. чизои муфид не нодуруст. фарҳод блогер 11 мега. 21 бор. ё нодуруст боша ма 21 бор. мусофир салом ва алайкум ассалом, хуш омадед. салом ғарибон 11 мега. фарҳод 11 мега. дӯстон теле ключ мара битен ягон балош кунем. ба худо ина чанд бошида болои сартон мезанам. ина тида додам, ина мусофир да додам. фарҳод 12 мега. фарҳод 13 мега. салом ғарибон аҳсан 9 бор мега. муфид яъне ки ғарибон бурид 9 бор гуфтаа. ғарибон буридаин салом вай саволи ҷавоби ғарибон дуруст. ключ додан намешав. бахтовар офитсал мега. нашидеста ба худо. ина мусофир калидор шид. ҳозир ки монда? бахтовар додарҷон ту чобе калити? сол ҳазрати умар разиаллоҳ анҳу кадом сураро шунида имон оварданд? саволи навбатӣ. суол: ҳазрати умар разиаллоҳ анҳу кадом сураро шунида имон оварданд? сураи фарҳод блогер мега мулк. сураи бақара. ва алайкум салом, хуш омадед акай. ҳунар муфид мега. ма охи бетақдирам. не ҳозир нигоҳ ки бо калид иншолло ки калидор мешавем. сураи бақара нодуруст аст. ёсин. фарҳод ёсин астунда. сураи тоҳо. сураи тоҳо. дӯстон гуфта саволе бор бихонам ки ба ядим омад. ҳазрати умар разиаллоҳ анҳу кадом сураро шунида имон оварданд? сураи алҳамда. дӯстон тева аҳсан ба шумо. бале тоҳо мебошад. мошалло. дӯстон табрик буриди ҷои якум. ояталкурсӣ. не чияй суола ки тамом ҷавобша гирифт. сураи тоҳо. дӯстлар сираза қайтар. ман мусофир мегам. ман дӯст мешам. сираза чи сиразли. дӯстон ҳамаи ояталкурсиро суст намондида. ояталкурсия ма чира сураи амара. ҳамном табрик. фарҳод блогер мега. бале табрик дӯстон теле додарҷон. мошаллоҳ. суол: бузургтарин мӯъҷизаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам чист? суол: бузургтарин мӯъҷизаи пайғамбар. пайғамбар шуданаш. чӣ хел ғариб ки мега фарҳод қуръон як нуқта бас ман омадам. бузургтарин мӯъҷиза ин қуръон аст. як нуқта бас аст мега. салом ғарибон. аввал гуфт як нуқта бас аст. қуръон гуфт. хуш омадед хоҳарҷон. салом ғарибон. аҳсан ба шумо. бале қуръон аст. чизои муфид мега. бахтовар пашка фамилия ман гум шид. чиба фамилия гум шида? парвона алиева. парвонаҷони алиева, хуш омадӣ хоҳарҷон. суол: ният кардан дар таҳорат ҳукмаш чист? ҳукмаш яъне ки аз нафусию чиркинӣ тоза шудан. бале ғарибон. яъне ки худро пок кардан. 19 лайк зинда бошем парвонаҷон. ина па як нуқта ташриф овардан. бале мошалло беҳтарин.
дар дунё чандин ҷойда неста дини ислом ташкил мета. Дина савола дода будум, ҷавобша кӣ ёфтаанд? ҷавоби ҳамин саволи бахтовар дина кӣ ёфта буд? Ман рафтам олӣ миём нақши нефира Фарҳод ки мега апай нуқта марҳамат. Дини ислом дар дунё дар ҷои дуюм меистад. Салом гарибон мега парвонасози дӯстон мега нуқтаро биги вергаламоно савола сар кун. Саволо алдараш шуд каменто қати. Саволо ҷавобошон ҳамаша гирифтанд, ҳоли савол нест. Парвона алиф дӯстон мега парвонаҷон ту чива калид надорӣ? Ина бо калидат метам нашида будем. Як нуқта хоҳарҷонам бекалита. Бахтовар додарҷонам ҳолиам бекалита. ғарибон табрик ҷавоб дурустай. Яъне ки бахтовар мега ҷавоба ёфти. ғарибон табрик мекунем ки ҷавоба дуруст ёфти. Дини ислом дар дунё дар ҷои дуюм меистад. Салом ғарибон гуфта ҷавоби савол. Ана ки дӯстон савол фақат кӣ мета? Як нуқта савол мета, шумо фақат ҷавоб бигардонед. Зарифа сози дигар хоҳари Акаш дӯстон те мега ҳеҷ гап не бародар ҳунарманда гапи ҳар аблах хафа намешавам. Ба худо супорида маро дар канали шумо заблокировать кардагиян бародар. Як нуқта мега Ака сози Зарифа мега ҳар кас суол ната, фақат як нафар суол мета, тамом, дигар ҷавоб метиҳем. Бале ман бо мегӯм ки ягон кас дигар савол ната, фақат як нафар савол мета, мо ҳама ҷавобдиҳандаем. Марҳамат тайёр шавед, ба хоҳари мо тайёр мекунад, савол метатон. Аллоҳи меҳрибон. Парвона дӯстон теве мега алҳамдулилло соз раҳмат худат чихел. Зарифа дӯстон теве мега созам худон созе. Ака Зарифа камоло мега Парвина алида ха мега. Ман имрӯз созам иққад девонагира кардам, ҳозир настроениям соза. Дӯстон чо кади девона бо ки зиққат кард дар ин дунёи дини бузург, дар дунёи дини бузург якум насронӣ, дуюм исломӣ, сеюм будоӣ. Фарҳод блогер мега Парвона метавонӣ мада як коммент када? Дӯстон теве мега саволоя кие ку яке миёвам. Зарифа ҳозир хоҳарҷон иншоалло ки савол мета, ҳамун як нафар савол мета. Дӯстон теве ту ҳаррӯз девнаи? Фарҳод мега ака зур акунӣ. чида дӯстон? Парвона алива мега Фарҳод нав фаҳмиди бахтицал мега. Савол: дар шаҳри Мадина чанд сол ваҳйи илоҳӣ, яъне оятҳои Қуръон нозил шуд? Як бор дигар савола мехонам. Савол дар мобайн омадаги савол: дар шаҳри Мадина чанд сол ваҳйи илоҳӣ, яъне оятҳои Қуръон нозил шуд? Марҳамат ба савол тайёра ҷавоб диҳем. Рост гуфти брат, як лек ирӯз бо ай ҳаррӯза девнатар кардем. Бахтовар бари азиз, ман зур нестам, фақат нақшаи суолу ҷавоб чунин аст. Чизҳои муфид мега 33 ҷоизи дунёи мусалмон аст. Салом ғарибон мега чорта чақчақ кунем. Дӯстон мега 10 сол муфид мега 23 сол. Салом ғарибон мега 3 сол китоби Қуръон нозил шудага. Салом ғарибон. Парвона алиф оке мега 15 сол. Парвона алиф мега бахтовар 9 сол мега. бале дуруст муфид додарак. Саволи муфид дуруст буда. 10 солда дуруст тоғри савол ҷавобаш тоғри буда.
که باشد مادران یک نقطه من نو از بلوگ گرفتم شما را هنر و طبیعت میگه چیزای مفید تبریک مبارک شود که به سوال جواب دادید او را مفید او را گفته تبریک دادرک عزیز لایق سوال و جواب هم داری دادر جون مفید تبریک پروانه علیف میگه دوباره که سوال داده میتونم چند سوره با نام پیامبرمان در قرآن ذکر شده است پای پروانه رحمت روزن خودین تنجین درستین بردمین با قوتین سوالا باید برگه میگم 4 سوره میگه دوستان توی ما 3 تا میگم ما چند سوره با نام پیامبر در قرآن ذکر شده است زنده باشی برادر هنر راستا نباشی یک نقطه میگه کتاب 3 دینی بزرگ از نصرانی بیبل ای اسلام قرآن کریم ای بوزما تیپی تاکا فرهاد بلوگر میگه میشد الحمدلله پروانه علی بختور 3 تا میگه پروانه علی 4 سوره میگه کنی با کیه کنی که تستیز بگین که با کیه نه دوستان سوالای دادگی ما نادرسته ما 3 تا گفتم که بختور 3 تا گفت پروانه 4 تا گفت فرهاد بلوگر 5 تا میگه دوستان 5 تا میگه نه بختور نه نادرست بوده فرهاد 6 تا میگه نه پروانه یک نقطه بساس نمیگه یا 4 یا 5 یا 1 دوستان تیره میگه چیزای مفید 6 تا میگه فرهاد 7 تا میگه بختور 8 تا میگه سلام غریبان 77 تا میگه نه 9 تا سوالی من 9 تا جواب نه چیزای مفید 7 تا نه پروانه 3 تا نمیگه پروانه ما 3 تا فرهاد 8 تا مفید 8 تا میگه فرهاد بلوگر 1 تا میگه چیزای مفید 9 تا میگه مرا 9 تا گفته بودم نمیدونم اکر بله درست فرهاد 7 تا سوره میگه فرهاد احسن مبارک شد درست جواب درست 7 تا بوده فرهاد گفت یا کی فرهاد گفته با مفید 10 تا گفته با ما بریدم بله بریدی داده جان بارکت شد یکم فرهاد جواب دادم بله یکم دمارم فرهادم спасибо با پیش روبتالی با پیش در کدام سوره بسم الله دو بار رسیده است اومده است یعنی که نمل چیزای مفید میگن نمل ما یکم جواب دادم دکجو بودی که دوستان که من ندیدم ممکنه بینم نیست یک سوال جوابی تابر دوستان من یکم جواب دادم اوژه گفت جواب شد بله درست گفتی مفید همنام که جدا فرهاد بلو او را رنگ دوستان بگیم او را بله تبریک مفید و در جان زنده و سربلند باشی احسن فرهاد بلوگر تبریک میگه در کدام آیت قرآن 5 و 5 وقت نماز
ишора шудааст дар кадом ояти қуръон ба 5 савол 5 вақт намоз ишора шудааст. як бор дига мехонам дар кадом ояти қуръон ба 5 вақт намоз ишора шудааст. сураи исро муфид мега, сураи фотиҳа фарҳод блогер мега. раҳмати шумодам насиб куна, омин. пайғамбарам 65 сол умр дида додарҷон. Салом ғарибон. худои меҳрубон. алҳам фарҳод фотиҳа мега, парвона алиё алҳам мега. Салом ғарибон, суол натен илтимос бародари азиз чизои муфид мега. Бале савол борши гуфтесам ки як кас савол бута 23 паёмбари 23 паёмбари 63 умр 63 сол умр дидааст, 23 сол паёмбарӣ кардааст. як нуқта гизала мешам, тез тез бигӯ бош. ҳамиҷа суол аст, чӣ лозим ба дигар суолҳо? сол паёмбарӣ 63 сол 65 63 сол умр дида. бале дуруст муфидо дарак. ура! худои бузург, чӣ мешавад ки шумо савол ҷавобтон накунед, ман барам намозмо бихонам, насиб боша ба биём ёки. худои меҳрубон, ман намозда мерам, хай шумо савол додан бигир, як 10 минут баъд миём насиб, иншоалло 10 минута 15 минута. 63 сол умр дидам, бо одамои ҳозира ба фикрам бо чанд сол дига зиёдш кардагиям. мега илм шохшох, агар не 63 сол ай даври гудак будем мо, ҳамин сухан буд ки 63 сол умр дидагия. бе ҳамин савол додагия, чанд бор дар Қуръон аз ҳазрати одам ёд шудааст? Было, не было, Фарҳод иҷода не было. 25 бор чизои муфид мега. аллоҳ қабул куна намозтона. зинда бошӣ хоҳарҷон. раҳмати аллоҳ, раҳмати аллоҳ. хай шумо савол ҷавоботона хондан бигиред. ба худо ки агар ман нахонам баъмта мешинем дар болои чин. омин. зинда бошӣ додарҷон. хай ман рафтам, шумо саволотона додаам бигиред, ҷавоботона гирифтаам бигиред.
салом ба ҳама. ҳички намондай кучор одам. хуш омадин. худои меҳрубон. бояд 31. салом ғарибон, илтимос суол мати суол ҳаст ку хи? бале дуруст муфид. як лаҳза суҳбат кардан гиред, ман меоям боз. як нуқта ки рафт, чизои муфид дар ҷош худат беста ки савола худат метӣ. муфидо дар ҷон савол худат битяка. чизои муфид. Ман як савол дорам. Инам инагда бахтон дар намоз мешинам, вақте атаёта мехонӣ ку чораката бошад. инагда мешинам мехонам, вай мешам ҳушам ким гиҷоҳо мерава да ҳамон якбора чиёшам дурудошам мехонам, якешам да сар мезанам, бо айҷо мехезам, вай мекунам. алҳамда замзама мекунам. ҳамин дуруста ё ки не? ман мисолам хеле кор мекунам, ба охир вақте атаёта хондам чӣ мекунам? саҷда мекунам, баъда тараф салом метам. ҳамин вайма дуруста ё не? савол. аввалин масҷиди дар чандсолагӣ паёмбар сохта шудааст? аввалин масҷид дар чандсолагӣ паёмбар сохта шудааст? 35-солагӣ муфид мега. дуруст аст. худои бузург меҳрубон. худо шукр. табрик муфид. мошалло беҳтарин. боз суол диед. апай оила ҳастен? ҳо ҳастам. овозом наёмадест не? дар қуръони карим чанд сура аст? хоҳари валӣ ҳастед? 114 сура аст. ҷавоби шумо ҳам дуруст аст апаҷон. ҳеҷ поке надорад. агар фаромӯш карда бошӣ саҷдаи сahв кунед, мешавад. фаҳмом. барои мешинам 4 раката мешинам, дар дуюм ракаташ атаёта хонданда дурудошам аёдам мебарад, замзама мекунам, яке дар ними чи да ёдам мезанам, мепармайҷон бо мехезам, бо алҳамду чира мехонам. ба алҳамда мехонам, дар охир ба саҷда мекунам, салом метам. бо акай муфид як савол. саҳар барвақт достак кадом сураро мехонад? бача бо кор ба достак зад. оилаи тоҷик дар Питер машалло беҳтарин суолҳо. бо суол диед. акай муфид як савол. саҳар барвақт достак кадом сураро мехонад? сураи кӯтоҳтарин қуръон кадом аст?
сураи кӯтоҳтарини Қуръон. Ино тайно кавсар ғарибон гуфтае, чизои муфид сураи кавсар гуфтае, оилаи тоҷик дар пити додарҷон дуруст. Кадамиш дуруст гуфта бухӯй? Мара миннатайно кудум кӯтоҳтарин сура сураи кавсар аст апаи оила. Охи ами инатайно не инатайно калу кавсар ёки не? Инатайно калу кавсар фассалили рабика. Ояталкурсӣ хоҳари Валӣ. Дуруст додарҷон, офарин. кадом сура бо номи ду мева нозил шудааст? Немега валӣ. Сураи Тин. Муфид мега сураи Тин ба номи ду мева оғоз мешавад. Сураи Тин ба номи ду мева оғоз мешавад. Чизои муфид гуфта. бале дуруст. Салом ғарибон мега. Апаҷони Олмонӣ суолро ҷавоб додистам, баъд ҷавобшам мегум тоно ки ҳо не гап нест додарҷон. Бале. Валӣ не гуфтаа. Валӣ ба фикрам ҳамун доста ягон та наёфтена? Кадом сураро мехона? Сураи Қулваллоҳ хоҳари Валӣ чизои муфид мега. ба худо мои достака якум бор фаҳмидисам. Немега. Барое ки бисёр навистан дар кор. сураи Қулаузу бираббинос, Қулаузу бираббиноси малики. аввалин чизе ки дар Қуръон мансух шуд чӣ мебошад? Оилаи тоҷик дар питр мега. Ман якум бор фаҳмидистам. Ин хел суола. Хоҳари Валӣ. марам якум бор ба худо фаҳмидам. қибла аз чизои муфид мега. Апаи оила. савол агар се дил як та аввал биси ҷавоб ятатуна бигирем ку тери тест чӣ мекунӣ саволо арараш мешавад намедунӣ кадомша ҷавоботи. қибла аст апаи оила чизои муфид мега. дуруст гуфта ки оила. савол агар се дил ҷамъ шавад дуо иҷобат шавад ин дилҳо кадомҳоянд? Питер дуруст додарҷон, офарин. О мошаллоҳ муфид. ура браво табрик. саволи дуюм омадагӣ аст. агар се дил ҷамъ шавад дуо иҷобат шавад ин дилҳо кадомҳоянд? ин дилҳо яъне ки ба худованд наздик будагӣ дилҳо. худои бузургу меҳрубон. апаи оила ҷавоб гуфтагира номша нависен. шуморо охака чизои муфид шумоена ки ҳеч ки ҷавоб надодесе беғарзитан. қуръони карим чанд ном дорад? динами савол буде. 6 буд? Не, нодуруст.
ما 5 تا گفتم، دینم این 6 تا. 5 تا نام دارد قرآن کریم چیزای مفید میگه. سلام غریبان 99 میگه. من 6 تا گفتم. دوست درست مفید دادر جان، آفرین ماشاءالله، بهترین دادر جان، تبریک. اینمی سوالا دینا بوده که مفید دینا بین امروز من یگون تمیاد کلام نیستن. یکم قرآن، دویم فرقان، سیوم ذکر، چهارم تنزیل، پنجم کتاب اینا 5 نام قرآن اپای اویله. اینا اویله توجیک 5 نامش هم даже اثبات شد، جواب شد داد. خدا با شکرت یا الله. یگون کس سوالی مرا نیافت. سوالتون چی بود در جان؟ آخه سوالا رو دم بعدا میکنه بعد نمیدونه کدومتون جواب بدین. باز با یه بار میخوام اگر 3 دل جمع شود در اجابت ولی که اویله توجیک بیست که همین سوال یکی را غریبان بیوان سوال اگر 3 دل جمع شود دعا اجابت شود، این دلها کدام هایند؟ یک کس سوال بتیه زوره آخه همون را میگم ده کس هر سوال دادیه نمیدونی کدومش جواب دیم. بقره. سلام غریبان بقره میگه. یاسین. پایویلا بهترین سوال ها رو دادیستین. ما ماشاءالله چیزای مفید میگه. سوره بقره چیزای مفید میگه. کو خواهر جان تیز بنویس کدومش درست گفت. درست دادر مفید و غریبان آفرین. یعنی که اول غریبان گفت بهترین دادر جان زنده باشی. مفید دادر جان شما نیست زنده باشین. تو چی را نویسوندی که کی جوشید دوستان جوشید دوستان تیوه جوشید. هنر و طبیعت دادر جان خوش آمدی. سلام من با اومدم مادر جانا زنده باشی دادر جان خوش آمدی. آیت الکرسی در بین کدام سوره و در چندم آیت آمده است؟ سلام غریبان میگه. دوستان آهسته گریخت. یه بار دیگه سوال میخونم. سوره بقره چیزای مفید میگه. بله بقره. چندم آیت. قرآن کریم را کدام فرشته به زمین نازل کرد؟ جبرائیل. بله جبرائیل نازل کرده. یکم چیزای مفید جبرائیل نسونده. اکای مفید سوره علم نشر میخوند ولی میگه همون چی کفتر گفتیم یا چی گفتیم؟ دوسته گفتی چی گفتی؟ بلبل گفتی. جبرائیل
салом ғарибон мега 255 оят чизои муфид мега. дуруст муфид додарҷон, офарин. табрик муфид додарҷон, зинда бошӣ, мошаллоҳ. падар модарай ту баракат биёд додарҷон, зинда бошӣ. Эй раҳмат хоҳари Валид, ташаккур барои ҷавоб. бале офарин акай муфид, салом ғарибон мега. раҳмат апай оила. саломат бошӣ акай ғарибон, раҳмат апай оила. фарз аст, салом ғарибон мега. нӯҳта абубакр мега. нафаҳмидум иш савол дода, иш бо иш савол дода. аввалин нафаре ки дини исломро қабул кард кист? абубакр. хатича аз занҳо чизои муфид мега. абубакр аз мардҳо чизои муфид. оилаи тоҷик дар питр немега. ҳазрати али аз кӯдакҳо муфид. охи салом ғарибонам абубакр нависондаге, кадмиш дуруст гуфтаге. якум ғарибон гуфтаге, дуюм муфид гуфтаге. аз кӯдакҳо али, раҳмат оила. табрик муфид додарҷон. бигарда ку. савол чанд фарз аст? 16 апа оила беҳтарин бидиянд. машалло, аҳсан. ва ба худо беҳтарин. савол чанд фарз аст гуфтаге. дар куҷо чанд фарз аст чизои муфид мега. дар куҷо чанд фарз аст мега. ябор саволша бихонам. чанд то фарз аст тамом. обши дар ислом. обши дар ислом мега. чилта муфид мега. бале дуруст. табрик муфид. ғарибону бачаи гумшудагиро сабшеста мондам. хонди ё не? ё ки бо не бугу. не нахондам бугу. чил фарз вали улҷаев мега. муфид уже ёфт. эй бародар, аз малоик чил фариза ёд дор. масоил ё малоик? масоил. чил фариза ёд дор. дидам апаҷон, раҳмат. зинда бошӣ.
مسائل هنر و طبیعت میگه. هیچ یگون خبر نیست نیفتنش دادر جان بچه که گمشیدگی یگون گپ خبری چی نیستن. مسائل که مسائل حضرت عیسی علیه و سلام از آسمان و کدام قسمت زمین فرود می آید؟ اپای اویله هستین؟ چیزای مفید میگه. ما چی برومده نمیتونم آخه پریامای فیردم ای یوتیوب نمیتونم برومده برام بعد چی میشه فلسطین میگه مفید سیلکه ای همه را مون ما بینیم даваем هسته ما давай мондагимиш сообщество кадагимиш да каналом немега не фаластин набуда савол чанд калима дина шашта сирия чизои муфид мега мадина макка ва мадина немега макка ва мадинарам нест ғарибон тез бумон дӯстам мабинам ҳунар ва табиат мега бале дуруст апаҷон салом ғарибон силкаи бародари гумшуда ина силкаша овард ки ҳунар ва табиат инем хеле саволорам бутен нами чи дар бораи нами сураву намозу усули дин ба чанд нав аст макка ва мадинарам нест оилаи тоҷик дар сурия набошад дар ироқ набошад дар фаластин дар макка мадина чизои муфид мега немега арабистон покистон ҳиндустон дар ясриб мега бахрайн чизои муфид бахрайн мега салмон ғарибон дар ясриб мега дар кӯҳи тур вали унҷа мега дар кӯҳи тур роза 23 лайк салом алейкум ва алейкум ассалом хуш омадӣ хоҳарҷон сози саломатиёт хубай коракот созан хуш омадӣ хоҳараки апаш ҳама каса хуш омадӣ бародар мада ҳамин навора партома ба забони русӣ навор мекунам шояд ёфт шавад ҳунар ва табиат мегӯям занонро гар зидониш зеваре занонро гар зидониш зеваре ҳаст умеди рӯзгор беҳтаре аст агарчи аз занон пайғамбаре нест ҳама пайғамбаронро модаре ҳаст роза мега зинда бошӣ хоҳарҷон саломат бошӣ мошааллоҳ ному насабаш ба ман лозим ҳунар ва табиат мега оилаи тоҷик дар питер немега ва алейкум салом хуш омадӣ апай роза муфид мега дар қуддус мега дар яман хай дар қуддус дар яман дар чаман
اپای روزا به حال خوش به حالتان بهترین شعر. خوش به حالتان بهترین شعر. در مصر میگه سلام غریبان در مصر میگه روز خوش باشتون میگه. در شام چیزای مفید میگه. هنر و طبیعت نامی روش مونده. نمیگه ولی توجیک رقم های ایموی هم هست. هنر و طبیعت میگه خودم گویم غریبان میگه گرفتم غریبان خواهیش میکنم پرت آمده. هنر که اویله توجیک میگه خودم بگم جواب شد. مفید در اینجا هستی؟ در پشت کوی قاف و اجوک موجو کیکو اجوک موجوجه اجوجو موجوجه چی میکنش؟ کدوم شهره؟ مفید در آلمان. در گرمانه در پشت کوی قاف اجوک موجوجه کو اجوجو موجوج یاجوج و ماجوج. روزا با ذوق سربلندی ها تلاش خاکساری کن. نهال این چمن گر ریشه دارد از زمین دارد. زنده باشی خواهر جان. نمیگه خیلی نیفتیم بیو دمسکو میگه. بچه نومی همه شهرها را گرفتیم. در شویتزاریا خواهد نه دیمیشق دیمیشق یعنی نقطه بساس میگه. ماشاءالله خواهر جان خوش آمدی. با خدا این نومی شهرهای دیمیشق من خیلی شهرها رو در شب خوابم حتی فهمیدگی نیستم و دیدگی هم نیستم. مرا آلمان پرسین مسکو پرسین خودم گویم دادر جان دیمیشق هم نیست. چی گپه اینجا سوال جواب اسلامی خواهر جان کدگیشه داشته باشیم. من در پرد هنر و طبیعت میگه. در اسرائیل ظریفه میگه یک نقطه بساس درست خیرت اما رو دوبار خوندم اگر نیوزی چی نمیکردیم. ماشاءالله مبارک شوه یک نقطه درست گفته دیمیشق. اوکی اکای هنر میگه. من در حیاتم خیلی شهر رو نفهمیدم جوابم میفتن و پای یک نقطه بر وقت نمیان جواب تیم سرمون گرم شده. نه آلمان و نه هندوستان و نه شویتزار نه پاکستان و نه افغانستان. قریب میگفتم در تاجیکستان. پای یک نقطه روزا گفته سلام یعنی که تو مسکو را اومدیم توغری نگیری. تو گرمانی را بگو تو تاجیکستان هندوستان را گفتم شویتزاری را گفتم چی را گفتم فرانسه را گفتم گرمانی را گفتیم. بچه این به عشق چی من یکم با دیمیشق ایچ خیلی شهره ایچ خیلی نامه من یکم با فهمیدستم. ممکن هازید نمو خیلی دیگه شده گوشه مریم غم دادسته کی دولین پس شدسته ای میرویا گیریه داره هم که خواهر جان. و علیکم سلام روزا جان یک نقطه بساس میگه. خواهر جان ما میگم چورموهای میگم نکی ولی برای دندون کنی مایده گوز میکنم دندون نکدیسه بشدم. شکننده های بزرگ چند تا
шашта. Дуруст гуфтам ки? 10 ё 7. Идина гуфта будам 7. 10 ё 7. Не. 6 не? Самбақа гуфтааст ки ман агар тез роҳ гашта Самбақа гуфтааст агар ман тез роҳ гашта метонистам одамон метро намесохтанд. ҳамин Димишқ Маккаи Мукаррама аст. ай ба худо миллион бор Маккаи Мукаррама гуфтам негуфт, Маккау Мадина гуфтам негуфт. нӯ сигарет арақ саломон ғарибон мегӯянд. шиканандаҳои чӣ охе вақте чизои ҳаром. 6 гуфтам негуфт. ман гуфтам муфид 6 гуфтам негуфт, 7 гуфтам негуфт, 5 не 12 як нуқта басас 4 мегӯяд. 8 дуруст. чизои муфид 8 дуруст мега. 8 муфид маладес. муфид аяк сар кардид то 10 бурд ё то 10 бурдиш охир. ман ҷавоб додам додар муфид аяк сар кардид да 10 тамомш кардид. тавба. муфид додарҷон офарин дуруст 8. тавба. хандида пешхи аяк сар кардид да 10 тамом кардид. конечно бамёбӣ. тавба. раҳмат дар паи оила. мошалло беҳтарин додарҷон. аз шӯхӣ берун беҳтарини додарҷон. падару модарат эътирозӣ бошанд. шумо усулҳои динро дар назар доред? ҳунар ва табиат мегӯяд. ҷавоба ёфтанак тамом. умид бача. албатта ки омин додарҷон. оилаи тоҷик дар питои чанд сура дар Мадинаи Мунаввара нозил шудааст. чанд сура дар Мадинаи Мунаввара нозил шудааст? ё 86. иқадар олмон шуд ки ҳолмон арзон мешавад. иқадар олмон шуд ки ҳолмон арзон мешавад. муфид аяк биги аяк. муфид 86 гуфтай не гуфтай як шаб ҳазрати Азроил ва ҳазрати Ҷаброил ва минқол Исрофил ба назди ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи васаллам омада буданд. дар бораи чӣ суҳбат карданд? ғарибон мегӯяд 67 сура салом ғарибон мегӯяд. чизои муфид 28 мегӯяд. 26 мегӯяд. як нуқта басад 86 мегӯяд. салом ғарибон 87 мегӯяд. ман мегӯям дар охир ки 85. муфид аяк саркохӣ.
28 مدینه جواب دادین. 28 مدینه 26 درست در سالهای 626-632 آفرین مفید و در جان 26 در مکه یک نقطه بساس میگه. 28 25 میگه دکجو گفتی که بینم که 25 دکجو های 67 28 26 86 87 28 مدینه 26 درست بوده. مفید 26 بوده. مبارک شود مفید دو دری اپش اورا. خوب شبتان خوش باشد. من یگان چی خورم که بیشینه شدم. خیر مادران در حق ما دعا باشین. رحمت دادر جان بهترین خداوند نگهبانت باشه. شبای رحمانی خوابای رحمانی دادر جان اپش رحمت برای دستگیری برای اشتراک برای سخنو برای شعرهای بهترین دادر جان. امروز نه که شعر ننویسوندی یگان تا خیر خوابای رحمانی سلام غریبان میگه اکای هنر روزه میگیرین مفید میگه. خدا نگهبانتان برادر هنر میگه یک مقتبس است. سلام غریبان تبریک میگه. ها من روزه ماهی شریف خورده بودم از سبب بیماری هنر و طبیعت میگه. ماشاءالله بهترین خداوند قبولش بگردونه دادر جون. قرض شیده بود از سبب بیماری هم باشه و قرض دا میکنه خداوند قرض در نزد الله مهربان قرض ادا شود دادر جان عزیز. هنر و طبیعت ها فهمو بهترین مفید میگه. من تگه افیر میکنم برادرها در این سوال جواب اسلامی میکنیم. روزای تاجیک در پیتر میگه در امان خدا باشین مفید میگه. دوشنبه پنجشنبه میگیرم هنر و طبیعت میگه. اولین بار خداوند نماز را به چی چیز تبریک کرده بود که قبولش نکردند و 50 رکعت بود و فکرم برای خیلی شبهای رحمانی که حوزی شف جمع میکنه دخترش گریه داره برای سوال و جواب میره که یک نقطه خواهر جون شما اگر روی مایل در امان خدا دخترک تا نگاه که خدا نگهبانش باشه تنکش به درد کنه شفای کامل عطاش کنه چی سوز نشیده. خوابای رحمانی شبای خوش خواهده که پس رحمت برای اشتراک برای دستگیری برای سوال و جواب برای افیر بهترین و شروعترین کردن خواهر جان عزیز زنده باشین. همتون میندارم بهترین کده افیره گپ نیست. اپای اویله ساعتی چند چیزای مفید میگن نه نادرست سلام غریبان میگه. اپای یک نقطه میره بین شما را چیزای مفید میگه. در اون وقت آدم را خلق نکرده بود غریبان میگه. اپای اویله سوال تیم باز چیزای مفید میگن. چرا آدم رو خلق نکرده بود نماز و کی قبول نکرده یگنی. اپای اولا سوالتین ها دندون کردسته دم کدن کاموکا وای مایده که گولیکو خیلی بسیار گودگم خیلی مایده سگ دندون میگه موکو و آدمای کلون میگن گودک تیز دندون کنه سگ دندون های مثلا چورمگی پنمگی و سگ دندون میگن. خیلی خداوند سبک و آسان برو اگر دندون برو وردسته باشه آمین. ساعت 10 یا 11 همین خیده میکنم که جان چطور خوابونم بعد افیر میکنم
پای یک نقطه در امان خدا باشین. خوابهای رحمانی الله شفای کامل نصیب گردونه به جانچه ما مریم بیبی. امین. ها فهمو این شب پگاه 10 11 افیر میکنین. پای اولا ها همه خیلی گفت که ساعت 11 یا که 10 یا 11 میگه. دختری کلانی رکورد زدگه پجون ای 3 ماهگی دندون کردگه. اینا برای همین قی پرتو کردیسه خواهر جان هیچی وای نکی گودک همین دندون میکده از نچین. خداوند با آسانی و سبکی برو را دندون نکشه. انشالله که زمین سسته انشالله آسونک میبرورش خواهر جان. اون اولش یک بارم خیلی هم چی غم میته و انشالله که چی میشه سوز میشه. خیر پناهتون به خدا. سلام غریبان شما میرویم. من دودر جان رحمت الله بهترین افیر بهترین گذرون برای دستگیریتون، برای اشتراک افیرتون، برای لایکاتون، برای سخنهای بهترینتون. اصابینه برای سخنهای بهترینتون. شبای خوش، خوابای رحمانی. امین. تشکر دوستان گرامی. زنده باشین. رحمت مفید دودر یک نقطه بساس میگه همون تیز دندان برورم خوبه یگون گوشتک میخورم با مفید میگه کدام پیامبر زبانی حیوان و پرندگان رو میدونیست؟ سلیمان. مفید گفته سلیمان. سلامت و سربلند باشه. اپا یک نقطه. تو بعد این دنیا این بزرگ و این چیزا گذاشته بدن از سری موی تو باید میریم پیغمبر رو ببینیم. درست دادر جان. آفرین مفید. ویده تو چه میگه؟ ها از کجا مفید؟ به خدا زورش میکنم که گوشت خوره نمیخوره. یک نقطه بساس میگه رحمت اپای اویلا میگه چیزای مفید. سلام علیکم. ما در روز شما خون نمیکنین عالم موسیقی میگه. و این عالم موسیقی و علیکم با سلام دودر جان. سوزی نقدی سلامتیات خوبه؟ خوش آمدی دودر جان. همینجا ده هستی یا نیستی؟ خیمونش بیچاره اول دندونا را خوب بروره بعد نگه چخیل میخوره گوشت پای یک نقطه مفید میگه. ما در 9 شو شید. ما را 9 ساعت 12 و 21 شید. دوستو که در همینجا باشه پگه میکنه با سوال جواب میشه یا نه؟ پیشکی اگر بشوه بگیم که بشوه سوالاتون رو تیار کنیم. ما در حوض شب نشید. ما در حوض شب نشید. در مدینه را میگم موجه همش برآوردگیه. ماشاءالله خیلی بهترین او کودکیش بود مایدت بده برآورده و خیلی حاضر وگزلی خودجان در این آدم گرون دوشنبه برم عالم موسیقی میگه. ماشاءالله عالم موسیقی برنام جایی که میروی ویدیو که در کانال پرتو بهترین ای خودت چیزی و ای خودت بهترین میشه. هر روز باید شب و سوال و جواب مفید میگه. نه آخه شب مثل ساعت که همون وقت تیار شیم افیر بکنیم برادر و پگه افیری من داریم باز دوام میدهیم. سوال جواب در پناه الله باشید. الله نگهبانتان هر یک ما و شما باشد. خودتان احتیاط کنید دوستان. شبای همه شما خوش باشد. رحمت الله. خواهر جانی اویلای توجیک در پیتر مینت داریم برای بهترین و خواهر جان زنده و سلامت باشی. رحمت الله برای سوالای دودگی سوالای بهترینت. خداوند نگهبانی همه ما و شما باشه. شبای شما هم خوش باشه و خوابای شما هم رحمانی باشه. امید.
چی بگنه گوشت نمیخورم باشه دندان داشته باشم من باشم یدم بتم جیانو من باشم که بتم یاد بتم جیانو گوشت خوری را پای یک نقطه راستی من وعده دادن نمیتونم لیکن میبینم وقت شد میدارم افیده برای که اگر قیسنگلو می آید یک نقطه میگه یگان چیزی اینترس نیست چی را کامیرا کنم اونم آدم ها را سوار میشه بلیتاش نمیبینی بلیت میگیرن بلیتش میکنم یک نقطه مفید گفته خندیده هزار رحمت خدا اپای ایده به شما خوبای رحمانی الله در حفظ پناهش نگهبانتان باشد شما را آمین آمین دودر جان خداوند راست میگه الهی ما را همچین دوگاه هستیم که این خواهری عزیز منو در پشت پناهش خداوند نگهبانش باشد رحمت برای اشتراک همتون انسانای بهترین انشالله سواداتونم خداوند مادر و پدرتون از شما راضی باشد بهترین ها همتون وقتتون باشد در رویت نباشد هیچ گپ نی اپا جان انشالله که ما را اگر همین خانه دا باشیم خواهر جان هیچ جای چی نیست یک لایک یک چی این سوال و جوابای بهترین چه خیر ما ای دست میتیم در خانه باشیم انشالله که ما را حضور میکنیم در افیرتون بعد چی میخوره اپا یک نقطه مفید میگه 24 لایک موندم الله موسیقی زنده باشید و در جان رحمت هیچی توی نزدیک هستند و در جان حتما میداریم اپای اویله انشالله مفید میگه رحمت دو در جان مفید اویله توجید در پیچر میگه سالها رو بسیار تیار کنین اپای اویله مایلش سالها دونه تیار کنه میگه یعنی که بسیار تیار کنه سلامت و سربلند و خانه آباد و خوشبخت باشید اپای اولاد چیزای مفید میگه مایلش دو در جان گپ نیست اپای اولاد شیری پچکگی بسیار میخورد دیگه چیزای کودکی دیار گفت چیزای دیتسکی ده همین خیلی ها چیزای دیتسکی فقط میخورم این کودکای ما بخدا یوگورتی دنیا میخرمشون نمیخورم یوگورت قیماب شدیم هزار رحمت و در جان خوبای رحمانی شما با اویله توجید در پیچه میگه چیزهای شیرین میخورده اپا یک نقطه ها شیرین میخوره شورانو میخورده تشکر شما در هم نیز همچنین لیلای تنها سلام اپا جان و ای خواهر جان ما ای و علیکم السلام لیلای تنها زنده باشی خواهر جان خوش آمدی خواهر جان سازی نغزی خود چی بده باونتی خواهرک باونتی تریکس سنیکر سه خواهرک سنیکر ساز سلامتی ها خوب کورکوت سازم فرزندکوت سازم از انال دگجوی تو چی بیتا بدرک شدی؟ اپا یک نقطه چند قپس باش میکنیم چیزای مفید تینجیه مادامی فورای کودک همه چی را خورد نوز و کرشمشم نکنم ایرکاین هم خید کدیان شکی پدرشان ایرکاشون کدیانا سازه خوبه اپا جانم سلامتیتون سازه اپا جانی باوتی الحمدلله ما سازیم خدا بشه تو در جای خواهر جان سازی فرزندکات سازم به خدا ما فقط
медро мегум изана гиҷо боша, изана гиҷо боша. Сози саломатият хубай коракот созан. ҳолам дар Тоҷикистоне ки омадӣ, ҳар рӯзи якшанбе ошай мода муфид. додарҷон муфид хонаи ман меҳмонӣ биём ка ошет мекунем ки мегӯяд шуми ошет мешава, шуми хомшурбо. гӯшта килош қатӣ медозумад мешава. салом алейк ҳамакаса созем. Ва алейкум ассалом. гиргалӣ додарҷун сози саломатият хубай коракот созам. волкалӣ хуш омадӣ додарҷон. оши як ба як боша. кира савол метӣ оши як ба як боша? ман соз худора шукри худо связ нест тоҷики. олам наёмадаям. фарзандакот созан мактаб мераванд ё ки хонадан? мода саҳар шид роза мега. розаҷон мода ҳоли нав ними якай. бешухи апай олмонӣ як кема то олмон аврам шашлик мехӯрам ош не. додарҷон ту томи олмона биё мантӯи кадугит мекунем додарҷон. апаҷон аз куҷо созем? амиғотӣ шабда азоби танҳоӣ кашида. ноширгӣ корот болиш зада дасту чӣ бо? توبه мода бегаҳ шида пай рӯза чизои муфид мегӯям. муфид биё олмон меҳмонӣ бирем янгарат бигиву буре меҳмонӣ. рост мега ба худо гурдакне биё шумо як бор биё ба худо и овизата бине ба мега апамо зинда чӣ будайда ба худо тамоми чиза пешнод меорам. гап да ӯ нушу неъмат нестеш. шумо биёед ба хонаи мара. мошалло хайбар соз шукри аллоҳ. мактаб мерава вақто беҳтарин агане. вау 11 диско. додарҷон и дизлайко мунда ёк нағзм дидиан ё ками эфирм да маҳқул шидагиай намедонам. як ҳафта шид фақат меҳмонӣ меоя хонаи ман. як мошинам роӣ кун ай олмон боря мега. воҳ додар масана як мошин гапай великат роӣ мекунам. апа иқа хуб бурда хуб дидам хистан даҳаном пури пахта шудааст. девона соатҳо 05:31 роза мега. бузи зард қатӣ манту мекардай апаҷон. бузи зард буз ҳам қанағз мебинам ба худо. хоҳарҷон ҳамин мантуи кадугӣ боша. гӯшти кадугира мехӯрам, гӯштира не ба худо. дизо айкия ҳоли ба мегӯмад хоҳарҷон айкия. айкия ҳамун дӯсте ки мо ба дилу ҷон қабулш мекунем. ай ҳанамуа фишор шадуд хоҳарҷона. меҳмонӣ раҳкием хонаи апай олмонӣ. майлаш рафтем бешухӣ. ба шумо ҷингат мерем. оҳиста чӣ? ба шумо ҷингат чӣ навистаӣ? ба шумо чингат мерем. оҳиста чингат боря маззат набуда. як нуқта басат мек. бузи зарда намешава алиш кунен апай олмонӣ. бузи додарҷон маҳтали ишорат бе маҳтали бердӣ. боз ман мегӯм да як параш бузи зарда да як параш гӯшт охе. абача каду не куду бугӯ. куду биги кудура. хайна гуфти гапҳои додари гиргалимон ки куду. ин лайлои танҳо кӣ боша ранги ман? тирам танҳое боряи ҷун. апай олмонӣ қафода мондем ко не чихе ба худо намерава болоинам қай. бозу каба бинам и чати не апай олмонӣ қафода монде. гуфти ина лайлои танҳо нависонда ки апаҷон чӣ ҳол дорем дигар бема зиқ нашидем. чӣ ба зиқ намешем? хоҳарҷон гуфтаистам ку ман ба худо фақат ами ютуб нидром нигоҳ мекунам. кӯя ки мегӯм да эфирҳо мебурӣ да эфир мекунӣ нести да ягон гулизми. барои ҳамун яке дидам ҳушм рафт. лайлои танҳо хоҳарҷон полни гӯшт боша. ӯ бузи зарда пеши акай исмоил бурор.
додарҷон ба ҳурмати Алло ту биё мошалло нахо ки ман ҳамин пеши ту бузи зард бурорам. Ту биё охир ман гӯшти гӯспан мегӯй, гӯшти мурғ мегӯй, гӯшти лубой гӯшт қатӣ мамтут мекунам. ҳазор як нӯши неъмати дунёт мекунам додарҷон. Ай қурутову шакаров ай чӣ саркарда аввал авқутои тоҷикӣ чит мекунам. Умоч умочет мекунам. Ай умоч ордову ширчой биё бигӯя ки дига додарҷон баъд дига ҳаминҷа мегӯ ягон зани немисм бутӣ. Апай як нуқта оши шашлик мекунанд ягон рӯз. Ти иҷабиё ман дар дуруни чапотӣ додарҷон чит мекунам. Вале ман видеора партом ош мекунам дар дуруни чапотӣ, дар дуруни духовка мекунам. Ӯ оша мезанӣ то як ҳафтара дига авқот ба ёдат намезанад. Ман ай омадагим қурутов хӯрдисам. Ваҳ ҳамин қурутов мамтӯи кадугиро дӯст медорам ки хоҳар илоҳи тоба. ман хонаи кадимат меҳмонӣ омадам, фақат қурутовм не мамтӯи кадугӣ. ман ай майдагимро хондам. Роза киҷо рафтестӣ? ба худо қариб нестам, наздик нестам, агани ҳама ҷаҳд мекунам. ба худо кадиметам мешиносам, хонаам ҷаҳд мекунам. боря Садбарг салом мега. Садбарг дар киҷоя бо мо надидемаш? кира мегӯй Садбарг? Боря ҷон гап нест опаҷон, танҳо мега куҷо даем ки қурутоб мехӯрем. чизои муфид мега Лайло, муфид мега дар киҷоем ки қурутоб мехӯрем. мада сита диз мондам. Не бешухӣ рост мегӯй ки адиноки во мара барин Лайлои танҳо. Лайлои танҳо фақат мега мара барин. ту хоҳарҷон ту ҳам чӣ ба не биё охӣ ба худо қадамот болои дида. ман гуфтам ки ту биё ман худо меҳмондорид мекунам то худо дилу чӣ шиданам. Лайлои ҷон дар чои дар чоҳои дар киҷоӣ мегани теҷеке дар Лайлои танҳо мега. Роза салом мега. Роза переводуш Садбарг. боряи ҷун майлаш рафтем Лайло. ай 3 касда 4 кас хубай меган. боби ҳоли камай. Роза мега ба худо апа сита монданам ут кадам. ай гашта кам бо 17 мондам. додарҷон чӣ ба уд мекунӣ? нобуд беста яъни дунёи видеора би ҳамаша мехоҳад дизлайк дора. ба нобудшон мондан мегирам. худо ай саршон бумонам дизлайкошон. охир додарҷон уд наки соатат кам мешавад. мондан мегирам. ба худо ман аввал як рӯз бо 2 рӯз зиқ шидам. қаври мурдаи мондагарай. иншолло ки моро мондан убурам ҷавоб мегиранд додарҷон. муфид таъриф нашава ҳар рӯз ай ҳамин шашлик қибоб шудем ки шукрона шӯи қайсонгул нам ресторан дора азарбойҷониай почти ҳамаи чизи мехӯрданӣ ай ресторанай. биё янгамона биги биё мега як нуқта басай. инами роза диз мемона. апа гӯшоша бур даруни манту парта. не и роза субҳоналлоҳ астағфируллоҳ. пашаро озор наметам, мухчаро озор наметам. мада як диз мешава. ман медонам кияй душманои шумо бисёр будаа. ба худо ман ҳамун аввал марам як диз мемонанд. ҳозир як диз боло шуда бо 10 дизи дига шидаге. ӯ як диз фақат ҳамада ҳаста. ӯ кияй ман намедонам. ку медонист Лайлои танҳом як диз монам бугу кияй. ай Питер ягон кас ҳаст? Боря мега. не апа ме барои минут не ба худо ман беунам уд мекунам. не ки охир одамои ака меган ҳамовой мемонанд. раҳмат кунад. тура ака меган, мара оча меган. хоҳаром Сӯзан меган, очаҷон меган, апаҷон меган. ба охир дар миён
дизлайкҳоро мебинам. Бо майли и дизлайкҳо агар ба номи аллоҳ любой чӣ медурӯи гапи ма меравад. Фақат да ҳамаи чиё эфиро гапи ма рафти серӯзӣ. Бо мешинам мехезам мега олмонӣ дар эфиро гапи моро мезана. Ма ба ай 77 маҳаллашонам безорам, ай гап шунам, ай хабаршон кӯдакои рихи бесоҳибора. Машаллоҳ, аллоҳ аз ида зиёд кунад. Апай як нуқта ягон рӯз хонаи апай олмонӣ рафтан дар кор. Ӯ олмон чӣ хел боша, и Москва ай дидана қимов шудагим кун. Мегум як бор гурда кунем биёед шумо таъмиҷара. Ман ресторан намекунем, ман фақат чизои домашний мекунем. Домашний мегум ку ош дар дуруни чапотитон мекунам, дар дуруни лаваш мекунам, дар духовка ӯ оша тайёр мекунам. Ана биёву бихӯр. Худои меҳрубон. Ҳамин одинокиям бисёр хуб аст, так дар дунёи боз мегӯяд. Ту надори аккаунт дар тира аккаунт дар намегӯян ягон кас. Ма дар як одаме мемонад ки ӯ ҳаёташ дар пушти экран мемона барои хушругиём аламуш мекунад. Не намедонам ӯ касе аст ҳама дар я диз мемона, я лайк дизлайка, қаврлайка мемонанд, не ки намедонам хай бо аймо ки бошад ки намедонам. Аймо мухи дар пушти эфира хай бубурад дар дуруни намиҷа бага ки ина маем дизмон, мо намекунам охи гурда надорам, фақат занакҳоро ғам метам. Муфид хандида тинҷа апай Лайло сози одиноки воз мега Лайлои танҳо роза мега хандида. Соз шукри худо Лайлои танҳо мега. Лайло ака омадано кая хоҳарҷон? Кай меои насиб бошанд? Ҳама каса саломат бошӣ. Бо чӯ кади одиноки воз? Ховуд гирифчӣ? Агар не апай олмони и дизлайко айрӯи хушругитон буда. Ака и занак айрӯ хушругиш мара намедонам айрӯ чи. Айрӯ суханои беҳтарин барое ки дар як эфир дурмадам ҳам гапҳои хушрӯ гуфтам ки кайф кард. Агар мо одами чи ҳақораткун барои ҳамон ба фикри айрӯи гапҳои хушрӯ. Ман ин апаи себхӯрак ма нав дидам. ҳама каса созем Лайлои танҳо мега. Кадми апай себхӯрак кушода шава мерам. Пулом тамом шуд. Вой вой. Ба худо раҳ маҳкамай. Айси мебаран, айси овардан дар раҳ маҳкамай чия? Кияй севхӯр бепул шидеми забор гирифтум хонама. Хонаот аз чӣ кади маҳкам кади забор гирифтӣ? Мошаллоҳ беҳтарин хоҳарҷон, худованд қувваи миллион мардака бутад. Не апа ман хоб намерам. Моргазидара хоб мебара, гӯшнара не, гӯшнара хоб мебара, одами тоқара не. Ношерги короте. Даракам садқа худованд сари тоқата ҷуфт куна, омин. Апай Лайлора мегум. Ман худакам охи себ мехӯрам. Сев гуфтӣ ба худо марам сев фурид намешавад. Гӯз барам сев бирум қираб газдум овуш паридан бигира шумо инҷа овози чапчапи севхӯри ма гӯшотум кар шава. Ҳо апаҷон видео мекунам, пагоҳ мепартовам. Мошаллоҳ беҳтарин. Муфид гиҷо шидӣ? Либосота ҷамъ кардӣ саи чӣ? Лайло ҳамиҷа себ бисёрай намеоед бихӯред. Муфид мегӯяд инҷа себ бисёра дар гиҷо охи. И апара мерафтам
فیروش میدونمش. من هم خیلی میخوردم سیب علمشون میکرد. به خدا ما را موزه به خدا سیب گفتی حواس میکرد، میگم برم یا سیب بیارم هم خیلی خودت بخورم میکرد. به دنیا زن گل خوش رنگ و بور، به دنیا زن گل خوش رنگ و بور است. یقین زن نعمت پروردگار است. هر آن کس که قدری این نعمت نداند بدان در زندگی خور است و خور است. ای در خواهرم صدقه، اگر هزار ای سخنا را بنویسی که آدمی به قدری مادر زن میرسگی روش لخچه کنم که نمیرسن. لیلای تنها هم در یک جای ده هستیم، سیب بسیار میارن که باور نکنید چیزای مفید باور کنید نکنید. در امی آلمان به نام خدا در رها سیبایه خیلی نیست که مثل رها در پیشوی مکتبا در قدای ره باور کرد. خب میگم تمام نوش نعمت دنیا هست. اپای روزه بالاخره شاعره رم شیده از اب دادر ایره تو خیلی بچهش کم نبینه که باید خیلی در روزی توی تو در روزی نیکات بود و چی بود پدودید کردی همه طرفه خواهری ما. خدا هدایت کنه چون مفید و در جان یه بار ایجاد بخیز ببشین. اولیچه گل کرد ستیل پر کرد خفه نشوی بچه ها این دختر من خوش کرد. اوه ترا امروز ما زنی 90 ساله دادیم کو ای بچه. من پگاه افیر میکنم. ساعت چند میکنی لیلا؟ زن قانون پرنور خانواده مرکزی می نماینده عشق نمایندگری پاکی نمونه محبت و دوستی و چشمه بخشش است. ای در دادرم صدقه زنده باشید. همین زنها را بسیار میخواد حقشون خیلی سخنهای بهترین بگن. وقتی که چی پیغمبر به قدر زنها که رسیسی به قدر زن پیغمبر چی کدگه نیکی یا یگون تشخیص پیروی پیغمبر نمیگه زنها را گپا قبه میزنن و گریان میکنن و پس میگن بلند میگن چیزای مفید روزا بهترین گفتن. اپای لیلا ممکنه افیرتونده اشتراک کنم چیزای مفید میگه در فکر زده. تشکر اپای روزا مفید میگه کافه تیار دارم اپای آلمانی و شاید کافه که مفید смолоко или без молока. مایلش مرحمت خوش میشم تشریف بیارین. لیلای تنها میگه این بهترین خواهر ای لیلای تنها. من خواهره که بهترینه. من در فیروش فقط اشتراک میکردم حقیقت هم نخیر رید کردن خواهر جون یگان تبرای مرم بشود که چیزای مفید و در جان یک کافه بخورم سرم بشور شد یه هفته شید سر گرنگه. مفید یا سخن ادگر امیرم نگم اگر میکفم. اگر اجازت بتی میگم اجازت نتی نمیگم. گرد نیست انشالله تشریف میارم به شرطی که در کانالم باید بزن. انا دیدی چی میگه لیلای تنو میگه گرد نیست انشالله که تشریف میارم به اون شرطی که در کانالم پادپیسات کنید. کلوچ بتینه پجونو من و خدا کلوچ اوزی میدونی خواهر جون بیما پیشکی بگومد که وازی کلی دادن بسیار قین شده. همه قیوتو غممون داده سه که باور کنی ایلای توبه پادپیسچکو چه خیلی مزشون. لیلا کانال تون نامش چی من شما ده هستم. روزا میگه روزا اینا با کلیتت میتون کنی بگی میشم بعد ساعت 12 ممکن که یگون نویگری شم. با آن که تو رو شفا کند درد مباش. با آن تو رو گرم کند سرد مباش. در روی جهان بهزی جوان مردی نیست رسوای زمانه باش و نامرد مباش. ای دو جان اگه برای همی سخنت یک زنی 90 ساله همی آلمون میکنم روید میکنم اینه با کلوچید میکنم نمیشه و بخدا که لیلا خواهر جان زن پهلوانی است که دلیرترین مردان رو در سختترین حالت
خشم آرام میکنن. ماشاءالله بابی همه هنرها هم داشتین. روزا میگه بی ملکو بیز ملکو اپای روزا مفید گفتیم یک سوال دارم اگر اجازت بتید بتمد یک گپ دارم سوال نه یک گپ اجازت بتید بگم نتین نگم مرحمت کو بگین چی باشه یا آدم میگه که سه کس دشمنی ما های ما شما دا شیدو مفید کمین میمونم همین درست باشه یا نه چیزای مفید به خدا همین سخن تکراری به تکرار همین چی میکنه میگه سه آدم دشمن اشدی ما هم ای سه آدم میگه ما برآمدگیم یعنی که اپای لیلا رحمت مفید میگه روزا وال گفته لیلا خارجان کو زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمتر به مهری گریان می شود. بله درست است چیزای مفید. یک شنمی من به خدا یک کس یک مرده را میبینم باور که تمام یک زنده را یکون غم میگه فلانی خیلی شده به همون گریه میکنم همه چی ده گریه میکنم یک کم که آدم گپ چی میگه سراز گریه ده میدم من بمیرم شستشو با آب انگورم کنید پرگناه بودم اگر پاکیزه چون هورم کنید آنچنان با پستی های زندگی عمرم گذشت در بلندی بریدو با علم گورم ای خیلی گرگور نگه به خدا زخم نکنید به خدا بهترین اینه که خیلی گرگور نگه که به خدا دادر جون ما با تیمبولم شما یوشین خیلی زیق میشم خیلی وای میکنیم ای ما زن بدن حس نکردم فقط پرابلم سر خودم در کاری مردکی و زنکی در خودم خیلی خواهر جان مرم همین خیلی بار زندگی در کلام شده چیکار کنم دو خواهر جان با ایش خیلی گفته است که گریه کنم اپای روزه راسته هم مفید میگه اپای روزه دینا که بود میگه چی میگه اپای آلمانی که چی میگه یا آدم میگه که سه کس دشمن اشدی ما های سه کس راست باشه همین گپ خدای مهربان بشخیر اپای لیلا شما چی کار میکنین این لیلای تنها رو یکم بار میبینی مفید اپای لیلا کناری ما در هستین آدم لیلا وای اومدگیم لیچین دورم کپل موندسم چی با مزد نیسته یورم یه بار ایجام بخیزم که کلید نتشیده ایسته بسم الله الرحمن الرحیم ده تلفونه مخید میگه یا زنه را یا بری روش سیاد زنه را هر دی بری روش نه که من ده تلفونه شدم نمیدونم کدومش پیش ببرم که لیلا جان اینا من کلیدت میتم تلفن دیگری ادینا که وقت دو در جان اینا کلیدت میتم با کی ندارین روزا جان که جو ده کی نمیتونی کلیدت بتم من رسیه ده بدم اومدم لیلای تنها میگه همه پناه الله دوستان باز میام خودتون احتیاط کنید
رحمت دودرجان ولد رحمت برای سخنان بهترین شما هم اینچنین دودرجان خودتان احتیاط کنین، خودتان نگاه کنین. انشالله که امید و ارزوت میرسید دودرجان. این شبای تنهایی میگذره انشالله. خونه که در کار کردم درون آب ده بودم. اولی رفتگیم بعد پیچکه رفتم. لیلای تنها میگه در روسیه چی کار میکردین؟ اپای لیلا یک زنی زیبا و نکوسورت در نظر زیباست، اما یک زنی خوب و نکوسورت در قلب انسان جای داره. چیزای مفید میگه. اول برکه بدم بعد پخت و پز رفتم. مفید یک بار سلکه کانال ما را بیاره. چیزای مفید رسویم خوش آمدی. اکروندم افیر رفته است. اکروندم با میگم ناشرگی گپای می چیو نشبه که اکروندم افیر رفته است. با میگم چی می اکروندمش چی باشه؟ تا خواندم فهمیدم که بله افیر رفته است. خوش آمدی خواهر جان. رسویم تو خو نداری؟ خوش آمدی رسویم. لیلای تنها میگم. روزا جان کو بینم کلی داری یا نه؟ ای نوشرگی ای مادره تر کلید نمیتایی. برم تپ تپش کنم که حاضی نمیارم اپای روزا. سازی خوبی خواهر جان. لیلای تنها میگه. روزا جان اپا سازی رسوم میگه. اپای لولا جان سازی رسوم میگه. رسوم رسم تا کشیدی یا نه خواهر جان؟ خوش آمدی یه بار دیگه. همه کس خوش آمده. لیلای تنها چی بر نویستگی های مرا نمیخونه؟ روزا میگه لیلای تنها چی بر نویستگی مرا نمیخونه؟ نه زیتنی تو من میخونم. از به خواهر جان یک مینوت کنین در چی رفتگی نبین در اپای لیلا کانال ما ده هستین و بونه روزا گفتگی. سوز شکر خداوند. لیلای تنها میگه. اپا جان رسیم شکرانه الله. سوز شما چی خیلی روزا میگه. کانالی اپای روزا اومد. خوش اومد کانالی روزا اپاش مهمونی اومده کانالش. وای کدومی تا بیاره کو سخن کنه بیاره کانالاتونو. یک رسمی چلوویگه کشیم منتش کنم خواب رم پگه با بچه ما پالیکلینیک برن و می ماشاءالله بهترین کجلا مجلا چپلا پپلا چیز بسیار میشوه. تماشا بینات چی میگن پرسماتر ها. اپای آلمانی یکم بار دیدیسم اپای لیلا را. این لیلا بوده کسی مده باشه من هستم. کنی سیلکه مونه. لیلای تنها میگه. کانال اپای روزا را اینا چیزای مفید آورده. اپای لیلا شب مده کامل مونه میشوم تا با دو کانال روزا میگه. ما شیدم روزا. لیلای تنها میگه. لیلای تنها دیگه 1000 شیدی یا نه؟ تبریک مبریک کنیم یا نه؟ سوزی اپا جانا الحمدلله. سوزم اپا جانا الحمدلله رسول میگه. ما 7 کانال دارم لیکن سویاز نیست. لیلای تنها میگه. ای کجا؟ کانال اپای روزا مفید میگه. آخه لیلا خواهر جان اول در کانال تا پیش با ما ده کانال دارم. باور که سرفراش نمیرم. میگم اول یاد شب کنم بعد دیمشن. ولی همه قایی یوتیوب غام دادیسه به خدا که ایس پیچکو تا چیکه دیسه. ایس کلی داده نمیشه و ایس و ساعتایی که چی میگی ساعت کم میکنه. من نمیدونم چی به خیلی کدیسه. قریب 2 هفته میشه نم خیلی کدیسه. چیز که رفتیسه
وای اولای موسیقی وی چوکادی اولای موسیقی خوش اومدی کانال اپای روزا بو ای کیه бо ягон та дига шабиёрку кие бо канали ола мусиқи канал та биёра раҳмат чизои муфид миннатдорум мега ака роза зиқ шудам иҷада ай лайлои танҳо муборак шава кабутак шидӣ кушода шава биравм мегум лайло муборак шава кубутак шидӣ ай хуварак масақа кубутак ташаккур апай роза муфид мегам бу кие даиҷа сафедакай сиёҳакай лайлоҷон кубутак шид неки розаи хоҳар мунҳоле мохас чӣ монда ай розаам кубутак шида ман шидум кубутак кубутак тирам шиди кубутак хов дар автовокзал одам нест бирам душанбе дарду даракам садқа автобус хатие ки ё ки такси мезанем дар куҷои тоҷикистон зиндагӣ мекунад апай лайло муфид мегӯяд ола мусиқи такси мезанам фаҳмо додарҷон апай улмонӣ ҳамин сикр минута кам мекардааст ҳовам хеле меган бахто рост меган меган минута кам мекунам майли акӯ смайлик пумайлик майли ягон селкора удалида мекунад худо ҳамин мардакора номусшона бисёр кунад ки занҳо азоб накашанд лайлои танҳо мегӯяд омин хоҳарҷон кошки кун табрик апай роза чува бо табрику бугӯш чӣ гап шид ҳазор шиди чи апай роза лайлои танҳо 156 роза мегӯяд дар душанбе зиндагӣ мекунам мегӯяд роза ман шумода шидам лайлои танҳо мегӯяд худонам метуни силка монда лайло хоҳар эфири мара аги ҷо ёфтӣ селкоту нодалид мекунам ай поён мондан бигӯяд агар кадомет дар кор бошад лайло шави ман дар раҳ даем олай мусиқӣ мегӯяд додарҷон я тай мегӯм я сабаб бошад апай рӯз ягон камен ай шумо намебинам дар видеоҳом чизои муфид марам намедорам ба худо мара бугӯ ина мара бугӯ марам намедорам олай мусиқи хушбаҳотон лайлои танҳо мегӯяд фаҳмо беҳтарин ай ҷигари шаҳр бидин ку апай лайло муфид мегӯяд апаҷон ман эфири шуморо надошта бошам ман хоҳари шумо нестам зинда бошӣ хоҳарҷон хоҳараки бав сникерс ҳама хонаш дахоб ман дар раҳ ховам худованд барорӣ кор табда додарҷон ай зиндагиат осуда бини як зани солиҳаву муъмину мусулмон атоат бикунад ки як амр дар хизматат бошад куша пир шавӣ вақти ҳамо зантон омин ба давлат шави сербачаву серкачаву набираву абираро бибинӣ додарҷон омин аи азобу халос шавӣ дар пешаки занату фарзандакоту падару модару хиштагонот
ما برعکس من رفتیم مرده خونه ده خندیدست امین یا رب العالمین امین اپای لیلا سیلکه مانن مفید میگم لیلا کبوتک شده سیلکه تمون کو اپای لیلا گفته خندیده میگم حاضی زمانم خشیده که مرده گودک نگاه میکنه زنه گای پای زندگی چیکار میکنه پای لیلا اگر مخفی نباشه شاورتونو به فکر میگم آدمای افیر دو کس شوین برام تندو آدمای افیر میگه دو کس شوی برام تند دو کس شوی برام تند دوشنبه دو کس در کار اولای موسیقی میگن ای اومدگیم زبور کردم لباسای مکتبی ذخیره زمستان لیلای تنها میگن اگر که اومدی کودکات هم میاری نصیب باشه که مسکوه که اومدی دین بورا کودکات قطعی میاری که خود توقع شما چی کار میکنه پای روزه اگر مخفی نباشه من ویپیچکه کار میکردم خواهر جان حال ایجا بیکار میگه کودکا را میبرم به اینا میمورم من بیکارم روزی در روز در خانه کار خانه
خوجند بوسونی با اپاهایم گل آوردم مرحمت برای شما. ماشاءالله اپای لیلا اسپید نکردین چی خودنه چیزا مفید میگه. رحمت برای گلهای زیبا لیلا تنها میگه میفارد من کار کنم نمیمونه. اپای لیلا روزه میگه مدت دیر میآید. لیلا تنها میگه رحمت برای گلها روزه میگه سلامت باشین. اپا اولای موسیقی میگه خوش به حالتان این بهترین مرد بده. ما آرزو میکنیم شینیم و مرد کار کنه لیکن نصیبمون نبوده نصیبمون ندیده بوده الله. اپای روز به امید کار کنی نشین اینقدر خوب نیست. روز تو بگه می دوی با کسی دلش به حالت نمی سوزه. مفید میگه مرده که زنش به سبب کار میکنه اون مرد نیست. یعنی تو ضرور نباشد مرد یگون بیمار باشد. لیلا تمام میگه اپای لیلا شما شوهر داره گو یک کار نمیکنه کی داره نو یکی کار نمیکنه کی یکی کار نمیکنه کی چی بعد پای لیلا شوهرتون کار نمیکنه روزه میگه ها فکری کار نکن. اپا جان زن باید در خانه باشد. بله زن باید که به تربیه فرزند و به تازگی خانه و به پخت و پز باشد. نیکی گفتی گپای لیلای تنها که نصیب مادم نبوده. مورم همچون خواهر جان همچون مرد همچون زن فرزنده را به کمال رساندیم. خیر خداوند بزرگ مهربان همیشه هم ناشرگی نمیکنیم که خداوند صحت و سلامت هستیم. خداوند قوای میلیون مرده که به تمام هرچی خداوند در نصیب تقدیر میکشه باید که شکر نکنیم. ما خدمت نمیکنیم که خداوند در نصیب ما هم کشیده بود. زنان رو بود بس یک همین هنر که شنیدند و زویند شیرانی نر. ماشاءالله زنان رو بود بس یک همین هنر که شینند و زویند شیرانی نر. دارم در حسابی نداشتگی تنهای لیلا تنها میگه پجان لیلا فرزند ندارم آخی زیق میشم در خونه میگم کار کنم. خواهر جان انشالله که صاحب فرزند میشه. ای نامیدی و بس امید از پایان شب سیاه سفید است. انشالله که خداوند بزرگ مهربان همه در بستگی نیست برای شما. انشالله که یک در گشوده است وقت ساعت شد انشالله فرزنددار میشوی. آمین. خداوند به همه روز برساند. نه کار نکن نماز خون دعا کن اپا جان انشالله میتیه. لیلای تنها میگه فقط بالای جای نماز و بشینید ای خداوند طلب که خواهر جان انشالله خداوند بزرگ مهربان میگه که تا یک بار الله بگم من 1000 بار ترا علیک میگم یا که لبای میگم. انشالله که دستی برداشتگی مادر هیچ وقت به جواب نمیمونه. خواهر جان پیش یگان نامرد سر خم نکنم پدر من کار کردن نمیمونم. من شو نگفته کار میکنم. در یک روز دوشنبه خوجه میرم گشته با دوشنبه میم اسپید کنم با کلاب میرم. خدای بزرگ مهربان خداوند الله مهربان میگم که دادر جان در اولش که در سری رولی در سری برای خداوند اولش که نگهبانت باشه. خداوند همه وقت حرمت پدر مادرم میکنی. پروردگار پدر مادر ایت راضی باشه. خداوند ایت راضی باشه. انشالله که هر مراد و مقصدی داری دادر جان به مراد و مقصدت میرسی. ناامید نشو دادر جان. بگذار همه کار باشه و کار بکنید بیکار نباشین. ما آرزو دارم شینم خانه ده پیش فرزندا ده. لیلای تنها میگه اگر نه شکرانه الله که شوهرم چیزی گویم میخرم. مرد خوبش شوهرم خدا عمرشون دراز کنه همیشه سایبانی سری من باشد. آمین. خواهر جان روزه الله در پناهش نگهتون بداره. لیلای تنها میگه آمین یا رب العالمین.
لیلای تنهایی. آمین آمین خواهر جان. مفید گجوده که یگونم دوهای چپوتی پیش بوده. اپای لیلا بیماری دارن شوهرتون که کار نمیکنن. مفید میگه نه فکر میکنم بیماری ندارن. بیماری داشته باشه نخواهم سخنها را بگه. بیماری داشته باشه میگه سبب بیماری کار نمیکنه. رحمت اپا جان آلمانی سلامت باشی. اپا جان چند فرزند داره؟ اپای باوتی من شکر خدا 3 فرزند دارم. 4 تا بود 3 دختر داشتم یک بچه. نه که بعد قدرت پروردگار یک بچه بود. خداوند در روزی کشید در کار کشید بچه ما بود. 1000 بار شکر 3 دختره که دیگه زنده و سلامت در قید حیات هستن. خدا با شکر. نه بیماری بیناموسی داره. لیلا تنها میگه بیماری بیناموسی داره. 3 دختر دارم. 1000 بار شکر. 4 تا بود 3 تا بود. خدا با شکر. دو بار توی مدکز زیق شدم. توبه دختر سوز کم مونده. ایشا مدکز کردن حالا موسیقی گفتی توی به نزدیک کن. اپای لیلا بیماری بیزیب داشته شورد. اپا جان لیلا چند ساله این مخفی نباشه. عاشق داشته خونه سوخته. بشخیر یا کشخی کدیسته. اون روز پگه توی بود که بچه کن میگن ویلیک هر پگو میبرمشون انشالله بزرگ. بچه کن میگن ویلی هر پگو میبرمشون انشالله بزرگ. 29 ساله یاشی خواهر جان یاشی انشالله که نومید نشوی نه دنیای خدا دادگی نومید شدن در کار نیست. در کدام شهری نپای لیلا؟ مفید بیدرک میشه و یکی من بینید یکون سخن بهترین نوشته برو. مفید دادر جان همینجا باشی کم کم بخیست که بخدا دلم برای خودت میسوزد دادر جان. کیده دوغ بتیم اپای آلمانی چون ما که گپم تمام شد تو ایادم برو من. این لیلای تنها میگه من آرزو دارم شینم خانه ده پیش فرزند داده. این روزه میگه فرزنددار شوم. این دودره که عالم موسیقیان هر چیز در راه خداوند صاحب زن فرزندش که نه بختش بوده تختش بوده. یگون کاره که بهترین در پیش پدر و مادرش بترشه. در پیش پدر و مادرش همون نزدیکیوش در کار بیا بس که نمی تاکسی پاکسی را توی من انق نکرده بودم. کاش مزش نبود باید توی میشید هرچی که نشید عروسی مردم من میگه. عروسی کیم کی را میگرفتیم؟ ولی این زمان دوشنبه ده لیلای تنها میگه دوشنبه دهیم عالم موسیقی خانه سوخته. گفته ای خنده را یا چی شیدم. توی من انق نکرده بودم. کاش مزش نبود باید توی میشید هرچی نشید عروسی مردم من میگرفتم خانواده راضی نشید. عاشق داشته خونه سوخته. خدا زنی صالحه نصیب کنه آمین. خداوند به خداوند قبلا بچه که یاش دل میسوزه. ای الله مهربان خداوند بزرگ مهربان دنیا را تاجیکستان و
фабрика و завода кор буд рояна ҳам бачаҳо ёш дигари ғарибӣ нараванд бараванд ҳам тоҷикистон дар пеши падару модар зану фарзандакашон кор кунанд бешинанд. дар душанбе чӣ кор мекунӣ апаҷони Лайло? Лайло дар Москва буд. Москва дар Москва дар Россия буд. ба наздики Тоҷикистон рафта коли дар ҳамҷа побанд шидаga мега ку кор намекунам. пай Лайло ҳози ёш буден. Аллоҳ ба шавҳартон номуси инсониву имониро насиб гардонад. Омин омин омин. муфид охир рост мегӯм. хона сӯхта ошиқ дошта бо намега ошиқ дорум. пулма дирам ба дирам гирифтум. гуфтамша чизи чора тақати любовника пӯшида гард. тӯба акҷо гап зада будана ки олами мусиқӣ даракам наумед ноширгиё шава каму ошиқдорма. ола мусиқи канал дигари чи аст? Суҳроб канал дигари чӣ ном доред? ба канал дигари бефоида вай даст ҳайфай сухан. хай агане аюб буро ягон тайга ода насибуд боша шавар ки ҳоли ёши хоҳарҷон аму вай чӣ мегам одами бада ба барвақтӣ. ина совети ман. гуфт мадар будак дар кор нест. ва ба худо чӣ корш мекунӣ ягане? охир гоз амҷа додари муфидум будами олами мусиқӣ будагане ба худо як кадак шурӯъ мегуфтумш ноширгиш қади сухани кадагиш. олами мусиқӣ зинда бошен дӯстам. аллоҳ ба шумо зани ба имону ба тавфиқа бо иффатро насиб гардонад. фақат дуо кунед иншааллоҳ беҳтаринаш насиб мегардад. бале додарҷон и аввалаш якумш ки ту мисол ягон чӣ буде ки на худованда бин ҳамин корро вай кард гардонд. агар ки ҳози агар ягон одами ҳаром мешид ё ки ягон одами бемаънигар мешид ягон одами чӣ мешиди худованд мегӯ бе ҳамин зана насибаш бигардонам. ҳамин значит худо дар назари худованд ҳасти ки тра насиб накардам зани ошиқдорай любовникдорай. вообще кӯдакҳоро нигоҳ намекунам, фақат худам нигоҳ мекунам. ӯ чӣ кор мекунад? баъд ӯ чӣ рола бозӣ мекунад? ӯ пирхуд гита чӣ рола бозӣ мекунад гане? чанд фарзанд доред апаҷони Лайло? апай Лайло шавартон тамоман маззаш набуда. беҳтарин чиз барои марду зан фарзанд. ай фарзанд ки рӯ гардон паноҳаш бар худо. ҳичи 3 сол шид намеоя алкашӣ карда. алкаш будаян. хай басш кар ки ҷидо шавед боирои хоҳарҷон. ду бача дорам. рост чизи муфид мега яке дар нохуни фарзанд зора якта дигар ай фарзанд безора. ҳамин гап рост.
خدا عمرکشم دراز کند، شکرانه همونا را کنید پجون. روزه میگه 12 سال زندگی دارم دادم نگاه میکرد افسوس ای دنیا گذشتم دادم. لیلای تنها میگه مرا بینه پجون. خدا تو شیر بچه انشالله خدا عمرشونم مانا کلان شوند دستیارتون میشم. فقط صبر دعا به سوی الله کنید. پایان شب سیاه سفید است اپای لیلا. مفید میگه انشالله نصیب کند فرزند. لیلا تنها میگه رحمت اپای لیلا. عجب نامردها دارند زمانه به سر طاقی به دل فعل زنانه. سلامت باشید. اپای روزه شما زیقی بسیار نکنید. حاضر نو بگیم شما اولادار شدگین. اکثریت مردم یک سال 2 سال فرزنددار نمیشوند. انشالله فرزنددارم میشین. فقط نماز تهجد ترک نکنین. مفید میگه انشالله ترک نمیکنم چیزی مفید. ما افیر کردم کمی شود ها چی شده گریان شد افیر که خواهر جان. خدا نگهبانتان همه کسا. من رفتم رحمت الله روزه جان خواهرک یپش خداوند فرزندای صالحه و بردم و بقوت نصیبت بگردانه. خواهر جان ناامیدت نکنه الله مهربان. انشالله که با او روزا میرسی. خواهر جان یپش به می بگی اپا جان این دخترکم مکتب خون شدن این کلان شدن گفته باعث خانه را میکنی. خواهر جان در امان خدا باشین. خوابهای خوش بر شما اپای روزه. مفید میگه کو سلکت نمونین اپای لیلا. سلکت امان کو بریم یا لایکه پایکه بمونیم. خواهر جان اگر چکنی خیمه بکشیم اونجا بریم. رحمتی کلان پجان المانی انشاءالله. رحمت به شما نیست. سلامت باشین خواهرک یپش.
роза я савол бутам дамуд баян номед омади ҳамон нести далер раҳмат чизои муфид я духтарак медумад мегӯ марам кӯдак надорум шавҳар дорум неки далер наистагӣ буд апаҷони лайло медроям иншалло эфиртон ба роза мега саломат бошӣ апай роза ҳамеша дуогӯй дар ҳақтон муфид мега ма ҳамон апаҷон зинда бошӣ ба худо ма чанд бор шидамро суроғ кардистам ба худо мегӯм як духтарак медурмад далер киҷо боша як бор ҳамин саволам бор тира додум ба худо гуфтам як духтарак як бор дигам савол дар ки додум те бастош некухна гуфтам як духтарак далер ҳамон нести гуфти бефарзандум якум бор дар омада будам даваиш дига намедонам ҷавоб надодӣ ба фикрам худо мошалло ба худо беҳтарин ма чанд қаши кофтеста будумад ки ҳамон духтарак мегуфт кӯдак надорум ки боша ҳамон гиҷо шид як бор дар эфири намедонам Мафтуна Питерда ё ки кадоме дар ин савола гӯя бор дода будам ин насилка далер назар оваро мегӯянд апай олмонӣ ҳо далер розара мегӯм далер розара раҳмат чизои муфид мега роза не ами роза номаш аввал далер буд кияда Питер ӯ я занакай Мафтуна Питер нависондагӣ намедонам дар Питере дар ҷое ки Мафтуна Питер нависондагӣ ӯ дар иҷа нест бория ҷон ту хоб надорӣ ҷавоб дода будум апай олмонӣ додаи ман надидам ба худо бароим қабул пурсидам агар ма дар ёдам мебуд ё ки ҷавобта дида будам саволро намедодам дар ин бора бория ма дар Питер 2 сол пеш будам не ба худо чӣ ба худо як занакай мегӯм вай нест ма просто ҳамин дар бораи ҳамон гап задам ки Мафтуна Питер дар як сухан карда будем ҳамонро гуфтистам не ки намедонам худаш дар Питер ҳаст нест ки Мафтуна Питер нестагӣ худо не чизои муфид розаи далера розаи далера номи шавҳартаи чӣ роза ҳо 2 сол пеш будум бешӯхӣ ҷока дар Питер апаҷон номи шавҳарам далерҷон фаҳмоатам апай роза шумо чанда канал дошта будем апай роза шумои чанда канал дошта будена пуштам ҳеҷ кас наомад хела шик накардан одам кам не одам кам нест ки одамам кама лайлоҷон ози дар хай дар Тоҷикистон одам чӣ бошад дар иҷа ози Москва ҷо ҳама хове далер дар ки ҷоа далера наметонам яки дар ки ҷоа якта аккаунт дорам
چیزای مفید کانال ندارم رازه میگم. دلیر خواه به فکرم. دلیر برفت کار. من را پرس من میدونم دلیر کار رفت کار. دلیر را بگو کار با گسیل کدم. بهترین پیروزه به موفقیت خواهانم در کانال کوهنیدان. دادر جان مفید یکم بار من سخنی مرا گوش میکنی خستی یکم بار یا نه بخدا دادر جان دلم سوخته سی بروخته یا بار بخی یک لیخه یا آخریه یک چه بخیست که سر پر در گونجا نزنه با در ساعت سه خیلی کار پیروزه بزرگ در ساعت سه خیلی کار پیروزه آخه یا بار دیگه میخواد یادت باشه ما اون روز تیره شه کردیم که گفت شاورما گسیل کردم همی وقتا گفت شاورما گسیل کردم گفتم این خورم بیا اول کانال شما در اومدم با در ساعت سه بچه در ساعت سه چخه نمیدونی چخه کار لو زدگی بودم زنده در ساعت سه و چور کار نیسته میگن تربوز سودا میکنه پیروز ساعت سه چیه ساعت نو کار میرم چه خوب دستم نفهمیدستم چی میگه در ساعت سه خیلی کار اپل منی در آدم زنده کار نیست کار هزاره کار در ساعت سه دو چور هزاره کار میخوزی آدم میشویه من نفس میدونم لیلا تنها برفتی چی خوب رفتی خواهرمون فکر نرفتیم بخدا روز ساعت 12 شب هم میرم نه لباس یک کسی نیست که منم سحر گسید زن بگی و خدا در همتون به همین افی فقط هم زن بگیری و زن یک او روز مرا شه کرده بدین به یاد ندارم ما او وقت هوا پر زده سرده بود اپای المانی حوزی چی حوزی وضعیت سوزا خیلی با این شه گفتنیم یه روز شه ما ترا هر روز شه میگیم شه همین دکسا پدودید کردن اگه کار سر به نوک اومده بود بشوخی همین دکس پدودید کردن در وقتی جامعه و لاکی پوشیدگی تیار نخواهم می کار شما در حق همی انسان کنه ها بهترین اگه پیروزه خدا در کارهایشان برکت رو
насиб гардонад. Омин додарҷон, омин. Япай рӯза шавҳартон чанд сола? Омин, омин рӯза гуфтем. шавҳарам 26 сола. ҳоли ёш будем, бешухӣ кӯдак будем ҳоли. кошки дар забонтон садқа ҳар рӯз шаҳ бигӯем. ман яки шаҳ мешавам. хайна майли ҳар рӯз тира мо шаҳ мегем. ёш будай ку апай рӯза. шаҳ нагум ки ягон рӯз телефонта занат бигира ба шаҳ ба чихе мешава. шаҳ бигем ки телефона занат бигира ба шаҳ нишон буда. майли агани ман рафтам дери баъд шуд. майли хоҳарҷон дар амони аллоҳ. худо нигаҳбонат. шабои хуш. хубои раҳмонӣ зиндаву сарбаланд бошед. барои иштирок, барои лайкат хоҳарҷон оташ. интернет намедрояд. интернет намедрояд. кай далер канал надора подписаться кунем. апай рӯза киҷо мерай? бория мегам. не чизои муфид мегам. надора канал. муфид додарҷон, як савол. худо чанд солаи? аёдам буромадаи 26 гуфтади, 28 гуфтади. ман фаҳмам пайрӯза ҳамеша ғамхори якдигар бошем. админ дар олмон чӣ кор? дар олмон мехӯри ёмбара медонӣ? хона мерам. чӣ кораи гуфтаям? рӯза ту дар берунӣ? омин. апай олмонӣ дар олмон фақат гӯштам хӯрда. хуб чӣ мантӯи кадугӣ бигӯ. ман дар олмону хона рафтистам. апай рӯза омин гуфтай. муфид.
ана пайвони 50 сола ёшам шукри худо. Ой, 50 сола гили лола, гили қоқуф, гили садбарг, гили тулпан. تا گودکی زنگ گرفتگی برام 50 сола ёш метавонад. خدای بزرگی مهربان. اما برافت ماسش قربونی روزا چون در اتوم بزرگ روزا چون در اتوم بزرگ مایل خیر همتون به شبای خوش و در صبح بخیر. مایل خواهر جان رحمت برای دستگیریت خواهر جان یا پس رحمت برای سخنهای بهترینت گپ نیست. نه بوری نبیره ببور عمری بود بفرما. روز رحمت میگه آلمان جای یون بای ادمین ها جای یون بای یون با بکمش نوزی میخری یون با بوری چند ساله خدا آز دلیوری چای فروشی بوریا
این تو چند ساله؟ من 83 ساله. 83 ساله در 35 رفته باره چند زن داری خواب برده ای سبحان الله. تلفن دادستم دستم غلطی که داشتم. من فهمو اپای روزه راست که این چیزای مفید میگه. روزه چند ساله ای؟ خیلی اپای المانی شبای خوش در المانی الله باشه همتون تا دیدار آینده. من یگانه مرا میفیرم میکشم، شما هم همچنین. خداوند همتون نگهبان باشه. رحمت برای تشریف افیر، برای دستگیریتون، برای لایکاتون، برای سخنهای بهترین، برای سوال جوابهای بهترین. ای همتون می ندارم، همتون رو دوست میدارم، همتون حرمت میکنم. انشالله که با در افیرهای دیگه که در ویدیوی دیگه میبینیم یک دیگر را انشالله صحبت میکنیم. میبینیم نه صحبت میکنیم. در موبایلش یک مایم 83 ساله همش نیوشک بدیم. همش نیوشک بدیم. ما 83 ایم کوینا 83 ساله. ای همه کلان نیم. ما کم در کلان بدم 50 خیر 50 هم اوقا کلان نیست که اکو ها مرم 83 ایم که اوقا کلان اما رازی ما کلان هم اگن 83 ساله. ولی مرا یگون گلم شکفتگی نیست. رحمت سلامت باشه اپا جان المانی، زنده باشه. شما میچین دودر جان سلامت و سربلند و سرفراز خانه آباد باشید دودر جان. جان المانی آمین. بله دودر جان آمین.
چی گپ شید؟ همه راز چی شید؟ زبلاتله و چی؟